We're going to start the class, okay? Open the cameras. A ver. Please pay attention to the leads for today, okay? Acosta Nayeli, Present teacher. Sí me escuchó, teacher. sí. Guisaca Israel, Armas Tania, Present teacher. Barrera Catherine, Present teacher. Present teacher. Caiza Luisa Cristian, Present teacher. Caiza Christopher, Present teacher. Carrera Doménica, Good morning, present teacher. Carvajal Emily, Present teacher. Chacón Maybrit, Teacher, Present es hasta teacher. de Carrasco. Carrasco, Sí, present teacher. Good Chacón morning. Maybrit, Present teacher. Jaxa Dayana, Present teacher. tengo Luisa Jimmy, Present teacher. Chasiloa Jonathan, Present teacher. Cofre Evelyn, Present teacher. Criollo Estefanía, Present teacher. Cruz Danilo, Garzón María de los Ángeles, Present teacher. Hernández Jorge, Present teacher. Isa Evelyn, Present teacher. Jacome Pablo, Present teacher. Martínez Jenny, Present teacher. Asaquiza Edison, Present teacher. Miranda Alexandra, Present teacher. Moncayo Esteban, Present teacher. Panimbosa Jonathan, Present teacher. Peralta Evelyn, Present teacher. Pérez Álvaro, Present teacher. Puritas y Verónica, Present teacher. Reiva Enrique, Present teacher. Roballo Erika, Present teacher. Sánchez Natalie, Present teacher. Sánchez Juan, Present teacher. Susoranga Marjorie, Present teacher. Nopanta Brian, Present teacher. Torres Stephanie, Present teacher. Toscano Gabriel, Present teacher. Vargas Carlos, Present teacher. Vallas Mateo, Villacres Jimmy, Present teacher. Viteri Jonathan, Present teacher. Osmediano Kerly, Present teacher. El Chaguano Edwin, Present teacher. Zurita Christian, Zurita Emily, Present teacher. Okay, we're going to start with the grammar, okay? Teacher, Habla. good morning, teacher. ¿Me podría poner en la lista, por favor? No, hombre, no estoy viendo. Cruz, Diga. Cruz Danilo. Teacher, tal vez arroba yo Erika si le escuchó. ¿De quién? ¿Roballo? Sí, Sí, sí está. gracias, teacher.
Okay, we're going to start with the phrasal verbs. Then we're going to continue with, let me check the new topics. Second conditional. But phrasal verbs, I suppose that we checked. Déjame ver punto gramatical. With you, we're already finished the unit 11. We're going to finish today the unit. The unit 11, we finished, and we're going to continue with unit 12. Let me check where is the... Let's start with the indefinite pronouns. Then we're going to continue with the, let me check, reported speech. And then we're going to start with the lessons during programmed along this meeting. Okay. For this, we're going to start with the indefinite pronouns. Okay. Okay, a short explanation about indefinite pronouns. The indefinite pronouns that the name itself says is related to something. Indeed, in this word is the indefinite pronoun that identified a person, an animal, a thing, or a place, okay? And in the context, you can start doing a type of combination with the quantifiers that we learned during the last term. We were checking about quantifiers. You remember? Yes or no? Do you remember about the quantifiers? For example, expressions some, any, and we have also expressions every, yes? But we're going to start to combine the definite pronoun with other words. For example, you wanna start saying or talking about things, you're going to add something, anything, everything for things. Yes. You wanna talk about person or people. Ahorita no. Bueno, después se le añade. ¿Ya? Estoy ocupada. I am busy. Okay, and if we are going to talk about, for example, people or person, people in general, because we're talking about the group in general, you're going to add the expression one. For example, someone, everyone, anyone. And we have other expressions, for example, with where, talking about place, somewhere, anywhere, everywhere. Yes? And we're going to check this. I'm gonna send you by the chat of let me check. By the chat of Zoom, I'm sending you the activity. Please open. And we are going to work together.
Bueno, ¿qué les decía? Los pronombres indefinidos, como su nombre lo indica, pronombre indefinido indica, por ejemplo, una persona indefinida, un lugar indefinido, una cosa indefinida. ¿Cómo empieza a hacer esas combinaciones? Les decía, recuerde de los quantifiers, los cuantificadores que aprendimos en el parcial anterior. Por ejemplo, some, any, every. Every no es un quantifier, pero podríamos ponerlo en esa categoría. Y empieza a hacer combinaciones. Para hablar de cosas va a aumentar think, para hablar de personas en plural va a hablar one, y para hablar de lugares va a hablar con where, ¿sí? Lo único que deben tomar en cuenta es que, por ejemplo, en los casos de some o any, en las combinaciones sea de personas, animales o cosas, o de lugares también, usted tiene que recordar cuándo usaba en afirmación y en negación, porque aplica lo mismo que aprendió con los quantifiers, ¿sí? Por ejemplo, con somewhere es afirmación, con anywhere toca ver si el verbo está negado o si está dentro de una pregunta. ¿Y qué más? Y lo mismo sucede con personas, ¿no? Anyone, someone. Y en el caso general de la expresión everyone, todos, todas, ¿no? Algunos, algunas, alguien, etcétera, o algo. Vamos, algunos no entra aquí, sino alguien. A ver. Let's start. We're going to start checking. Choose the correct answer. Vamos a leer el contexto de la oración primero. I didn't see Max at the gym. In fact, I didn't see somebody, anybody, nobody. The place was empty. Lo que les decía, veo el verbo en el contexto de una negación y como estoy diciendo que está hablando de personas, empieza el contexto diciendo no vi a Max en el gym. De hecho, no vi, como digo, no vi a nadie. Si está negado el verbo, ¿cuál de esas tres opciones escoge? Somebody, anybody o nobody. ¿Qué sería? Está el auxiliar Anybody. negado ahí. ¿Qué van a escoger? Somebody. 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 Ya se olvidaron. Anybody. Anybody. Anybody combina con ese verbo negado. ¿Sí? Porque dice el lugar estaba vacío. Veamos la segunda, el seco. Me avisan si está viendo una falla de mi pantalla, porque ya se loco esto. ¿Sí o no? Mierda, no sé qué le pasó. Bueno. Pero en un ratito que tengan paciencia. No sé si es un problema del sistema operativo, pero voy a ver qué carajo le pasó. Está saliendo unas rayas. Avisa. No. No, Teacher. a mí sí. Voy a cancelar mi cámara, tal vez sea eso. Fondos Connect. No quiero Fondos Connect. Bueno, ¿qué me ayuda la segunda? Mientras arreglo el problema de la falla de mi pantalla. Please read and raise your hand if you want to participate. You're gonna tell me. Read and tell me what is the correct option. Anything, something, or nothing. Vayan alzando la mano, por favor. ¿Quién quiere participar? Que no los veo. La número 2. Anything. Dígame todo el contexto, por favor. Lea. Please tell the salesman at the door that we don't want to buy anything. Anything. Ya, muy bien. Seguimos. ¿Por qué anything? ¿Y por qué no las otras? Porque el verbo está ya negado. Sí. A ver, señorita Maybury, ayúdame la 3. Bob, anyone is here to see you. Bob, someone is here to see you. Ok. Anyone or someone? Someone. Someone. Es como cuando alguien golpea la puerta. Bob, alguien quiere ver. Sí. Someone.
Number 4, who wants to speak? Raise your hand. ¿Quién quiere participar? A ver, Emily, number 4. Number 4. Your secret is safe with me. I won't tell anyone, nobody. Anyone or nobody. Escoja bien, es solo de escoger una. Anyone. Anyone, porque el verbo ya está Yes. negado con el Yes. auxiliar en futuro simple. Number 5, who wants to speak? ¿Quién quiere hablar? Las 5. Check in that bag. I bought you sometime. Check in the bag, I bought you anything, something or nothing. Something. Something, porque es una oración afirmativa, ¿sí? Está hablando de una cosa, algo. Number 6, who wants to speak? ¿Quién quiere hablar en las 6? A ver, abra el micrófono. Sí. Yeah. If the phone call is for me, I'm not here. I am not talking to anyone, anybody, Okay, somebody this weekend. ya le veo. If the phone call is for me, I'm not here. I'm not talking to anybody or anybody, yes, because we are using the negation in the verb. Number 7, who wants to speak? ¿Quién quiere hablar las 7? Voluntario. las Yo, 7. teacher, A ver, hable. I need someone. I am very lonely. I need someone. I'm very lonely. I need someone to talk to. Yes. Okay, very good. Number 8, because it's affirmative statement. Es una oración afirmativa, por eso escoge someone. Number 8, who wants to speak? ¿Quién me quiere dar la 8? Volunteers. Ya, no quiero que estén buscando las respuestas, sino por ustedes. Who wants to speak? I don't care who it is. It can be nobody, somebody, anybody. 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 El verbo está negado para poner anybody. Eso tiene que fijarse. Choose Not one. body, teacher. ¿Cuál? Not body. Puede ser nadie o puede ser alguien. Nobody o somebody. 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 Ok. Bueno, el nobody, ¿qué viene a ser o qué es diferente con el anybody? Que el nobody lo niega rotundamente a toda la frase, a toda la oración. Pero hay que ver bien los contextos para usar nobody, ¿sí? Ok, number 9. Who wants to speak? ¿Quién quiere hablar? Volunteers, Nayeli. At the restaurant, you can buy anything for less than 20. For less than 20, okay, very good. At your restaurant, you can buy anything for less than 20, yes. Because we have the negative verb. El verbo está negado, ¿no? Or the denying of the verb. Number 10. Who wants to speak? ¿Quién quiere hablar? Las 10. 10. Raise your hand. Señor Pérez, Mr. Pérez, you should take.
You should take some time for that count. You should take something. It's not sometime, because sometimes it's another expression. Sometimes it's alguna vez. Something. Algo. Is affirmative statement. Okay. Letter B. Choose the correct answer. In the context of the questions, negative, and we're going to check how to use the indefinite pronouns. Who wants to help me in number 1? Please raise your hand. Would you like nothing or something to eat? Usted ofrece algo. In the context of the question. Nothing or something? Something. Something. Not, Okay, very nothing. good. Something. Something. Number 2, Miss Armas. Please read. It was really dark and I couldn't see anything. Anything, because we have the verb is negative, okay? Number 3, who wants to speak? Who wants to participate? Number 3, it's a question, yes, a question. How to ask this question? Anybody, nobody live in that restaurant? Miss Acosta. Please read, Leah. Or Miss Carrera. Does anybody live in that house? Okay, does anybody live, not live, live in the house, okay? Because the verb is live, but the noun is live. Esperen un ratito que tengo que hacer unas capturas. Archivo. Cara. Bueno, que sirva. Chicos. Yeah. Let's continue. Entonces me dicen que esta es, does anybody live in the house? Because it's in the context of interrogative statement and negative statement, you're going to use anybody, but you need to pay attention. In the negative statement, if the verb is denied. En la negativa, a ver si el verbo está negado para poner con any. Y cuando es pregunta, también ver si es any, si es una yes or question. ¿De qué difiere de la 1, por ejemplo? Esta pide un something porque la funcionalidad lo pide así, ¿no? Entonces, está ofreciendo algo. Y aquí, pero ustedes sí, pero también es una pregunta. Sí, también es una pregunta, pero no viene. Este es un caso, póngale un asterisco, es la excepción a la regla. Cuando usted ofrece algo, ahí usa something. Unas yes no questions viene con any. Number 4. Who wants to speak? ¿Quién quiere hablar? Number 4. It doesn't matter where we go, we can anywhere we want to. We can go anywhere. Let me check. Oh, yes, because the context is, it doesn't matter where we go. You can also use anywhere, yes, or anyone, or anything in affirmative statements. But if you need to check the meaning, the context, in order to understand. In this context, it's not ningún lugar, sino cuando es afirmativa significa cualquier lugar, cualquier lado. Como dice la primera parte, no me interesa a dónde vayamos. Cualquier parte o cualquier lado está bien, ¿sí? Entonces, por eso es anywhere. Number 5, veamos Miss Emily Zurita. This is boring. There's nothing to do. There's nothing. Not something. Okay, yes, nothing. Nothing to do. That's in the way that I told you before, you're going to deny it rotundly.
Esa es la negación rotunda, la que niega rotundamente toda la frase. Esto está aburrido. No hay nada que hacer. There's nothing to do. Number 6, Mr. Yan Chawan. Yo voy a ver otras manos que están por ahí. Okay, the shop is closed. Everybody has gone home. Everybody has gone home. Okay, the shop is closed. Everybody has gone closed. Because you can check in the context. Si la tienda está cerrada, todos se han ido a casa. Claro. Miss Torres, 7. Check, Isa, yes, no question. Pregunta. Miss Torres, speak, 7. Está apagado el micro, perdón, teacher. Has everyone done their homework? Okay, why has y no why have? Why has? Because in the indefinite pronoun is different from the Spanish or mother tongue. With the indefinite pronoun in Spanish, we can conjugate the third person of the plural. In the English, the indefinite pronoun is conjugated in the third person of singular. Lo que difiere del español, del indefinido español, todos, todas, porque esas vienen en plural, del inglés, es que estas se conjugan en tercera de singular, no en tercera de plural. No se confunda con el español. ¿Está bien? Sí, teacher. Entonces, has everyone. Vamos, number 8, Mr. Israel. The Kickbook say there a good hotel somewhere near it. Very good. Why somewhere and not everywhere? Because the context says, the guidebook says there's a good hotel somewhere. Yes, somewhere. Not everywhere, because because of the logics, yes. And said to you sometime that you need to keep in mind that the language is logics. Por eso es que el idioma es lógica. Entonces no va a decir, el guía dice que hay un buen hotel en todo lado. No, hay un buen hotel, dice, en algún lado. Entonces, es como decirle, ponte a buscar cerca del área en donde estás y busca el buen hotel en algún lado. Sí, pero no puede ser en todo lado. Ok, ¿is it clear? ¿Está claro? Let's check. Aquí me he comido la 9, ¿ha visto? Me quedé, no les he dicho. ¿Qué era la 9? Anything. Anything. Anything, ok. Y la otra que ya saben que siempre marca una mal, así esté bien. Ya. Let's do another activity. Vamos a hacer otra pequeña actividad. A ver. Ya. Okay, let me know if you have the link. You got the link, yes or no? Tienen el link, si lo ven. Yo sé, ¿no? Ya lo envié por Zoom. Sí, teacher. A ver, voy a compartir. Esto es una actividad con video, entonces vamos a ver un contexto de un video
y vamos a completar ciertas frases que aparecen de las acciones que vamos a ver. Entonces, tal vez nos toque ir llenando, ¿no? O escogiendo, dependiendo cómo esté diseñado el ejercicio. Me avisan si se escucha el audio también. Does everybody hate these shoes? Oh, yeah, but don't. Okay. Please, this is a question. ¿Sí se fijaron en la pregunta que hizo? ¿Cómo digo todos odian estos zapatos? En una yes no question. Recién nomás le dije. ¿Lo va a conjugar tercera del singular o tercera del plural? ¿Qué pronombre usó? Usted solamente viendo la respuesta que da él. Oye, but don't worry. Okay, tell me, what is the auxiliary you're going to write? ¿Qué auxiliar escribe ahí? ¿Tú o das? ¿Cuál? Das. Das. Muy bien. Das Very good. hate. Please read. Alguien que lea toda la oración, por favor. Das. Toda la Does oración. everybody Does hate everybody- these shoes? Okay, very good. Gracias. Vamos a verificar. Hasta que me deje bajar. Register. No me moleste. Ay, carajo. Espérense que me registro, porque si no. Para acá, entonces. Otra vez. Does everybody hate these shoes? Oh, yeah, but Ok, el contexto es poner das, porque eso lo dijo la chica. ¿Sí? Ya. There are any homework submission. No, no, no. Estoy mal, chicos. Lo que me toca hacer es irme con la flecha. Nada más. Cuando les asigno, tal vez sí. Ya, última vez. does everybody hate these shoes? Oh, yeah, but Ok, das. Continuamos con la flecha nada más, ¿sí? Muy bien. Let's continue. Siga viendo la secuencia del video, por favor. Vamos a seguir. oh, yeah, but don't worry. I don't think anybody's going to focus on that as long as you're wearing that towel dress. Okay. Tell me the phrase that he mentioned before. I don't think it's gonna focus on that as long as you're wearing that towel dress. If you have a negative statement with the verb denied, what's the correct act, the correct selection? Escoja una. Nobody, somebody, anybody, or Nobody. everybody. What? Anybody? Anybody. Okay, Anybody. very good. Because we have the verb denied. Tenemos el verbo que está negado, ¿sí? Very good. Towel dress. Damn it, Ross! Get your butt out of the bathroom! Calm down. I'm blow drying. Blow drying what? You have no hair! Bueno, esa nos pasamos porque está en, supuestamente creo que es ruso eso, ¿no? You have no hair. I got it right, yeah. Somebody got a haircut? I hate it. Para que no nos ponga a traducir en ruso nomás. A ver, got a haircut, select the right answer. Si es una afirmación, ¿cuál sería la opción correcta? Somebody, nobody, everybody, or anybody. Somebody? ¿Cuál? Which one? Somebody? Somebody. Okay. Very good. Somebody got a haircut. Alguien se ha hecho un corte de cabello o tiene cabello corto. Select the correct answer. Okay, very good. Next.
hate it. I look like an 8-year-old boy. By the way, if it makes you feel any better, I happen to like 8-year-old boys. Somebody stop me! Ok, de hecho ya lo dijo, toca poner somebody. Bueno, así lo voy a me ponga a traducir en ruso. Esperemos que esté bien. Stop me. Claro, sí es un imperativo. Claro, I got it right. I thought we weren't going to have bachelorette parties. I'm sorry, they surprised me. There was nothing I could do. Ok, ya dijo la frase. Ponga en orden la frase. ¿Cómo va esa frase que mencionó al final? No hubo nada que yo pudiera hacer. ¿Cómo lo dice? There was nothing I could do. Okay. Okay. There was nothing. There was nothing I could do. Verificamos. Very good. Next. Please pay attention. Siguiente contexto que vamos a verificar. A ver. Espérense un ratito. Se me alocó esto. Veo que está loquísimo esto. A ver. But then I'm going to say something to him. No, I really shouldn't say anything. No, I should. Okay, check the phrase. I'm gonna say to him. No, I really shouldn't say. Select the right answer. In the first, we have an affirmative. In the second, we have a negative. What is the correct sequence? Something, nothing, anything. Something or something, anything. What is? Or nothing, anything. The first is affirmative, the second negative. What is the logic of this phrase? Something, anything. Something, anything. Okay, very good. Very good. I'm gonna say something to him. I not really shouldn't say anything, okay? Because we have in the first affirmative and the second negative. Yes. No, I should say something to him. Gunther, I want you to give Joey his job back. That is really not fair that you have to fire him. Ooh, everything looks delicious. Okay, we have the phrase. What is the phrase? Todo luce delicioso. ¿Cómo lo dice? Ya lo dije. Everything looks delicious. Everything looks delicious. Very good. Very good, guys. I got it right, yes. What should I have? What should I have? Hey, Joey, I have got to tell you something. What is it? What is it? Oh my God, it's so huge, but you just have to promise me you cannot tell anyone. Oh, no. I don't want to know. You cannot tell. Tú no puedes decirle a nadie. If we have a negative statement, deny the verb. What is the correct? The correct indefinite pronoun. No puedes decirle a nadie, está hablando de personas. Anyone? Anyone. Okay, very good. Anyone. We're going to check. Estoy enviando. Este ratito está súper lento. Very good. Let's continue. Continuamos. No, I don't want to know. Yes, you do want to know. This is unbelievable. Well, I don't care, Rach. Look, I am tired of being the guy who knows all the secrets and can't tell anyone. What secrets? You know secrets? What are they? And you're not supposed to be gossiping. No, I just can't keep this one in. So I pick up the phone. I'm not listening to you.
guys, I need some fashion advice. Okay, guys, I need fashion advice. Choose the right answer. And one, any, some, or something. It's an affirmative statement. Or is it correct? In this case, you need to pay attention that it's not an indefinite, but it's a quantifier. Okay? Or is it correct? Choose one. Escoja una. ¿Y leen la frase? Aquí está. Some, okay, very good. Very good, because it's some fashion advice. In this case, is leading the function of the quantifier. Es necesito algo de algún consejo de moda. How does this look? Well, it's a little, pick it up a little. A little bit more. A little bit more. There you go. Now throw it away. Joe? Well, I guess Joey went home. Oh, and look, there is still one box that I have to unpack. Okay, put in order the phrase. How's the context of this phrase? Who wants to speak? ¿Cómo ordenan esa frase? How to arrange the phrase? Fix the phrase, please. ¿Cómo sería la frase? Puesta en orden. Hay un paquete que aún tengo que desempacar. Eso dice. ¿Cómo lo pone? ¿Cómo sería eso? Monitors. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo empieza esa oración? Ahí. There is There still. is. There. A ver. Es que me deja pulsar. There. Porque está lo que sea. There is. Still There's still. one box That I have to unpack. Bueno, acuérdese que esto ya le enseñé lo que expresaba necesidad. Have to, ¿no? Tengo que. Vamos a verificar. Very good. There is still one box that I have to unpack. Very good. Let's continue. Oh my God, you almost gave me a heart attack. Oh, well, it was so hard not to laugh. Put in order the phrase. How is the correct answer? Arrange the phrase. Fix the phrase. No fue tan difícil reírse, dice. Ok, ¿cómo sería eso? Empieza con it, ¿ya? ¿Qué más?
Was not It Was was so not so hard to love. Yes or no? Okay, it was so hard not to love. Okay, but this is the correct. It was so hard not to love. Las tres frases estaban mal por ahí. Happy for you guys. Oh, and you were both so lucky. I mean, you both said the right names. and nobody was drunk. Ok, ya dijo la frase. Nadie estuvo borracho. Eso es con la negación rotunda. ¿Cómo lo niega rotundamente? Somebody, everybody, nobody, anybody. nobody. Nobody. Tiempo pasado. Nobody. Estuvo. ¿Qué dijimos? Was aware. Para indefinido. Tercer singular o del plural. Was aware. Hablen. was. Was. Y la expresión que está ahí frente a sus ojos, ¿cuál? Drunk. Drunk. Okay, very good. And nobody was gay. Not your first try. I want to show you something in the bathroom. I want to show you in the bathroom. Quiero mostrarte algo. Es affirmative statement. Someone, something, everything, anything, or anyone. Something. Something. Okay, very good. Oh, Monica, grow up. Hey, what do you got behind your back? Nothing. Just something I want to get Phoebe's opinion on for Valentine's Day. You don't want my opinion? Not really. Hold on. There's something different. Ok, de hecho ya lo dijo. Hay algo diferente. Es affirmative. ¿Cómo lo pone? There is something different. Okay, very good. There's something different. Because they are affirmative, okay? Okay, there is something different. Oh, you got it right. I went to that tanning place your wife suggested. Was that place the Sun? Hey, Ray, can I borrow your eyelash curler? I think I lost mine. Yeah. Can I talk to you for a second? Yes. You? And you? But you cannot tell anyone. No one knows. It happened in London. Ok, la última frase debe ser. Nadie lo sabe. Esta es diferente de la anterior, que decía nobody. ¿Cómo dice nadie lo sabe? Hay dos formas, nobody y no one. ¿Cuál pongo? Sería no one knows. Veamos. Esperemos que sea esa la frase que quieren. A ver, porque dijeron algunas, de hecho. No one knows, ok. Nadie lo sabe. Una negación rotunda. Happened in London. Pick a card. Any card. All right. Pick a card. Aquí ya no está funcionando como indefinido, sino como un cuantificador. Escoge una carta, cualquier carta. ¿Cómo digo esto? Cualquier carta, ¿cómo se dice? Any card? Any card. Muy Anyone. bien. Very good. Any card. All right. Now memorize it. Show it to everybody. Memorize it. Got it? All right. Give it back to me.
¿Se fijaron en la última frase o no? Get back me. Devuélvemelo o algo así. Ok. Bueno, escribo por hecho de eso. Lo que suponga que es. Ya lo transcribo. Right by the shadow of Zoom. Get back me. Ok. ¿Eso dijo? Espera que estamos hablando de los indefinidos. Veamos si es la frase, ¿no? Show to everybody. Ha sido show to everybody. Ok, no se preocupen. Vamos con la última. 5 of hearts. Real magic does exist. Okay, you can do it again. Okay, is it clear now? ¿Ahora sí está claro? Yes or no? Yes. Is it clear this topic related to indefinite pronouns? ¿Está claro el indefinido? Sí o no? Tell me. Now we're going to check reported speech. Me avisa si entendieron el pronombre indefinido. ¿Ya está claro? ¿Sí o no? Sí, ya. Vamos con el reported speech. Yes. Reported speech. What do you need to know about reported speech? I'm gonna send you a blog. Reported speech is when you mention something that someone told you, but in quotation marks, we have the tense that it was mentioned. For example, in my mother says, for example, you need to clean your room. A quotation mark, you need to clean your room is in the present simple tense, and you're going to lower the tense, yes, because it was the present simple, and you're going to lower the tense to the past simple tense, okay? For example, my mother told me that I needed to clean my room, okay? Then, and we're going to check. ¿Qué le estoy explicando? Por ejemplo, de una expresión que le solemos decir, podríamos decir literal, o la que podríamos decir cita textual, ahí es cuando viene entre comillas. Hay que fijarse de la cita textual, cómo baja el tiempo verbal. Pero también hay que ver la frase introductoria. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, mi mamá me dijo, my mother told me that I needed to clean my room. La cita textual estaba en presente simple. You need to clean your room. Porque eso me dijo mi mamá ayer. Cita textual. ¿En qué tiempo? Presente simple. You need to clean your room. Y ahora, haciendo reporte de speech es como cuando yo lo traslado, lo que me dijo mi mamá a alguien más. Mi mamá me dijo que necesitaba limpiar mi cuarto, mi habitación. También fijarse en la frase introductoria, porque no siempre va a bajar el tiempo verbal, puede que se mantenga, ¿sí? Hay que tener cuidado de eso, porque el que rige el tiempo verbal es la frase introductoria. Lo que les decía es you told me, or my mother told me, or she said that I needed to clean my room. Ya les envío esto por chat de Zoom. Ok. Estoy haciendo las capturas, me esperan, por favor.
ver en la captura que estaba abriendo el documento. Ya. Entonces, ¿qué van a fijarse? Pueden ir abriendo el enlace que les envié. Ya voy a compartir. De hecho, esa frase introductoria es lo que decimos en gramática, una subordinación. Por eso es la que rige el tiempo verbal. Entonces, por ejemplo, she said I saw Mary yesterday, lo que les decía. La cita textual fue dicha en ese tiempo. I saw Mary yesterday. Yo vi a María ayer. ¿Cómo hacer el reported speech? Con la frase introductoria que le dije, reported speech. She said she had seen Mary the day before. Incluso cambia esta expresión de tiempo. Ya no es yesterday. Ahora se vuelve que the day before. Esto también hay que saber utilizar. Entonces, si dice, she said she had seen Mary the day before. Es lo que va a bajar el tiempo verbal. Si fue pasado simple, baja a cómo baja el tiempo verbal. Por reported speech. Al past perfect. Para eso ya tienen que saber muy bien todos los tiempos verbales. Por ejemplo, lo que les decía, cita textual es el direct speech que le dicen. Ya le voy a poner direct speech. Se va a transformar en qué. ¿Dónde andan, chicos? Por aquí. A ver. Estoy haciendo una flechita, me espera. Bueno, en direct speech se transforma en qué. Reported speech. Si la cita textual fue dicha, present simple, ¿cómo baja el tiempo verbal? Pero recordar que esto domina la frase introductoria que le dije. Past simple. Así va a ir bajando el tiempo verbal. Es como que va bajando, ¿sí? Si es present simple, continuous, ¿cómo baja el reporte de speech? Baja que, verán que estoy escribiendo por el chat. Baja a past simple, continuous. Si es past simple, si es pasado simple, el speech directo que se dijo, o la cita textual que yo les suelo decir, va a bajar a past perfect. Si es present perfect, la cita textual, ¿cómo baja el reporte de speech? Past perfect también. Igual con sus variantes. Puede que haya past simple continuous. ¿Cómo sería el past simple continuous? ¿Cómo baja el tiempo verbal? Past perfect continuous. ¿Cómo es el present perfect continuous? Porque eso también vimos esa estructura. De hecho, en otro mes nomás vimos eso. Cambia a past perfect continuous. ¿Cómo baja el will? De cita textual. Will a reported speech. Would. Ese es el pasado del will. ¿Cómo baja el be going to? Por ejemplo, am, as, am, is, are, going to. Esto hay que fijarse, ¿no? Si baja a was going to o were going to. Bueno, lo que propone el libro no lo complica con las expresiones de tiempo, pero sí tiene que saber dominarlas. Por ejemplo, ya no va a decir yesterday, va a decir the day before. También cambian expresiones de lugar. Si decía, he said, esta, por ejemplo. He said, my mother is here. Cita textual. Él dijo, mi mamá está aquí. Tiempo presente simple, expresión here. Y ahora cuando lo traslada al pasado ya no es here, se vuelve there.
He said that his mother was there. Si ven, varía las expresiones tanto de tiempo como de lugar. Lo que se le suele decir a los estudiantes, no confunda tiempo. Cuando yo digo tiempo, en español puede ser ambiguo, ¿sí? Pero en time es diferente. Cuando es expresión de tiempo, me gusta decirle time expression, no solo time. Y cuando se le dice tense, se refiere a la conjugación del tiempo verbal. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando yo siempre diga lower the tense, baja el tiempo verbal. Ese es el reporte de speech, la función que va bajando el tiempo verbal. Pero ella tiene que dominar muy bien las estructuras para saber cómo hace ese cambio. Lo que le dicen el shift back, bajar el tiempo verbal, shift back. Y el time, lo que les decía, se refieren a expresiones de tiempo. Y también cuando van a variar expresiones de lugar. Como en el caso de here, ya no va a ser here porque fue en presente, sino que en pasado lo va a decir there. Y las palabras time, de time, las time expressions que le he dicho. Por eso yo le envié un Word en noviembre mismo, por ahí le dije, bájese eso. Si sabe eso, sabe conjugar verbos. Porque tiene que fijarse de la expresión de tiempo para conjugar el verbo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, he said, it was hot here, it was hot yesterday. Estuvo caliente ayer. Sí, de hecho, sí estuvo caliente. Entonces, he said that it had been hot the day before. Ya no es yesterday, se vuelve the day before. He said, we're going to swim tomorrow. Expresión de tiempo futura, tomorrow. ¿Cómo cambia? The next day. Ya no es tomorrow, dice the next day. Para hacer un reporte de speech lo hace de esa forma. Entonces, como que es muy puntual. En esta tablita usted se puede fijar cómo cambian lo que es textual al reporte de speech. Cómo cambia el now cuando baja el she back del tense, she back tense. Cómo baja el tiempo verbal. Now, then, at that time. Today, that day, on Sunday, yesterday. Tonight, that night, last night, on Sunday night. Tomorrow, the next day, the following day, on Sunday, today. Yesterday, the day before, the previous day, on Sunday. Last night, the night before, the previous night, on Sunday night. Okay? Okay. And also the expressions of place. También cambian expresiones de lugar, lo que les decía. Si está en presente y me dice, it's cold in here. Está frío aquí. He said I was cold in there. Ya no lo dice here, lo dice there. He said, how much is this book? Él dijo textualmente, en presente simple, ¿a cuánto está este libro? ¿Cómo lo traslada el reporte speech? He asked how much the book was. The book was. Ya no dice this book, sino the book, porque ya lo compró y está en las manos de él. Entonces, here, there, this, that, this book, the book, that book, War and Peace, o directamente el nombre del libro. In this room, in the room, in that room, in the kitchen, o directamente hablar en qué lugar específico está. Ok. También hay los reported questions. Pueden ir leyendo. De esto ya les enseñé justo en la primera unidad que le decíamos la pregunta indirecta. She asked me if I was cold. Cuando es una yes no question. Cuando es una WH question. He asked where his pen was. Nada más que ya no pone con signo de interrogación, sino que traslada el formato de la estructura del verbo al final. ¿Sí? Esto ya lo vemos. Primera unidad. ¿Qué más? Cuando solicita algo a alguien o cuando hace imperativas, dice, she said, could you open the window, please? She asked me to open the window. Ella me pidió que abra la ventana. She asked me to open the window. He said, please don't smoke. Ella o él dijo, no, por favor, no fumes. He asked them not to smoke. ¿Cómo hacer de un imperativo también?
Esto en el contexto de la frase introductoria la voy a decir con ask. Me preguntó ask. Las formas imperativas. She said stop. She told him to stop. Ella le dijo que parara. She said stop. Tell. ¿Ok? Vamos cuánto sabemos de un report de speech. You can do this grammar quiz online or print it on the paper. Which is a reporting verb? ¿Cuál es un verbo de reporte? Lo que les decía, el tell, el say, el ask cuando es para preguntas, ¿sí? Esos son verbos de reporte. Escoja una opción. ¿Cuál es un verbo de reporte? De la frase introductoria. Que le digo que hacer un report speech. Escoja una. Tell, go or be. Hablen, chicos. Un verbo para hacer reporte speech. ¿Cuál es? Tell, go or be. Hablen. Tell. Tell, muy bien. Number 2. He said that it was cold outside. Which word is optional? ¿Qué palabra es opcional en este contexto? Como yo les decía, el inglés difiere mucho de español porque es un lenguaje muy económico. ¿A qué me refiero? Economía del lenguaje. Economía del idioma significa que lo abrevian mucho, que hay muchas contracciones, o que eliminan, o que hay elipsis de muchas palabras, que en el español sí son necesarias. Por ejemplo, en estos que le diríamos que hay un relacionante en el español sería la palabra que, ¿sí? Me dijo que. Y que en el inglés yo lo podría omitir. Ya le dije qué palabra es. Sería said, that o was, la que se puede omitir en esa frase. That. That, muy bien. That. Number 3. I bought a car last week. Last week he said he bought a car. Esa es la cita textual o el direct speech. Entonces, last week he said he bought a car. ¿Cómo cambiaría esa frase de expresión de tiempo? Last week. A week ago, next week, or the week before. ¿Cuál quedaría A bien? week ago. The week before. Okay, the week before or a week ago. Escojamos una por el report speech. The week before. Okay. Where is it? Said Mary. Cita textual, direct speech. ¿Dónde está? Dijo María. Está en presente simple la pregunta. ¿Cómo hace esta? ¿Cómo la cambia el report speech? She said where it is. She asks where it was. Or she asks it was there. Escoja. Tal vez es un poquito más de pensarle. Tal vez entre said y asked. ¿Cuál escoge? La 1 no le recomiendo porque no está bien conjugado. De hecho, no está bien. Ask where it was. She asked where it was or she asked if it was there. No puede ser un if. ¿Por qué? Porque le dije que el if funcionaba con yes or question. Entonces, si es una WH, ¿cuál sería la correcta? La 2. ¿Sí o no? Which of these is usually required when reported yes, no questions? ¿Cuál de estas es usualmente requerida en una pregunta yes, no question de reporte de speech? Yes or question ya le dije. If, do o why. ¿Qué expresión aparece en una yes or question? If. Muy bien. Ram asked me where I worked. His original words were. Ahora estamos haciendo lo contrario. Estamos poniendo de lo que es reporte de speech al direct speech. Lo que me dijo en cita textual. Veo toda la frase. Ah, está en pasado, bajo el tiempo verbal. ¿Cómo era la frase original? ¿En qué tiempo está?
Ron asked me where I worked. His original words were, do you work here? Where do I work? Or where do you work? Do I say correct? ¿O is it correct? Me preguntó dónde yo trabajaba o dónde yo trabajaba. Claro. Ok. Frase original, ¿cuál es? Trasládele al direct speech. Where do you work? Where do you work? Muy bien. Very good. Don't yell. Este es un imperativo. No grites. Don't yell. It's a direct request, a direct order, or reported order. Order, orden, instrucción. Request, cuando solicito algo a alguien, ¿ese es el caso o una orden directa? Direct order. Direct order, muy bien. Please wipe your feet. I asked them to wipe. Por favor, lo que decíamos, ¿cómo le suelen decir? Frígate los pies, algo así, antes de entrar. Wipe your feet. I asked them to wipe. Cuando digo con please, obviamente, ya no es orden directa, pero sí es más cortés. Entonces, I asked them to wipe your feet nicely, their feet nicely, or their feet. ¿Cuál es la correcta? Digo, restriégate los pies, restriégate. Ya, por favor. Recién acabé de trapear. ¿Cuál sería la correcta? Your feet nicely, their feet nicely, or their feet? Your feet nicely. Your feet nicely. Porque la orden es para ti. No son de los pies de nadie más, es tus pies. Seguimos. She always asks me not to burn the cookies. She always says. Ahora vamos a la forma textual. Ella siempre me pide no quemar las galletas. Verán que la frase introductoria es la que maneja la estructura. Por eso digo, no crea que siempre va a bajar el tiempo verbal. En este caso, veo que es como que le ha dado una orden, un imperativo, ¿sí? Pero ¿cómo es la cita textual de ese imperativo? Ella siempre dice, no quemes las galletas. ¿Cómo sería? Not to burn the cookies, please don't burn the cookies, o don't not burn the cookies. Pues sería el correcto. Parece imperativo. Verán que el imperativo supongo que le dieron en A1. ¿Cómo sería el imperativo? Not to burn the cookies. Not to burn the cookies, or do not burn the cookies. Which one do you think is the best? Bueno, yo pongo lo que me digan, yo no lo verificamos. Which structure is not used for reporter orders? ¿Qué estructura no es usada para dar órdenes pero en forma de reported speech? Order somebody to, tell somebody to, or ask somebody to. Acuérdense los verbos de reporte. ¿Cuál no iría? ¿Cuál no iría? Ya dije que va el tell, que va el ask, que va el say, que va el wonder también a veces, ya. ¿Qué más? Pero he escuchado algún reporte speech que le pregunte con order. Tal vez sí, pero ya no está muy usado o está cayendo en desuso, podemos decir. Por ejemplo, cuando a su mamá le dice, te ordeno que limpies tu habitación. Pongamos una, ¿cuál no va en los reported orders? Tal vez no va el axe, ¿sí o no?
porque es orden directa. No le puedo estar preguntando, ya es una orden. ¿Sí? Verifique. 80%. Vamos a ver, tal vez en la que me dijeron que era la 9. La 9 era please don't burn the cookies. ¿Sí? ¿Alguna otra mal por ahí? ¿Ya le verificó? Ask where it was, where do you work, direct order. Their feet. Ha sido their feet, chicos, claro. Es que también cambian las expresiones de los posesivos. Irán escribiendo esto. Porque también dice la frase introductoria, ella les pidió que limpiaran, o sea, ya no es a ustedes, sino a ellos. Sí, es their feet. ¿Ok? ¿Es clear? Sí, tienes toda la razón porque es their. ¿Es clear now? ¿Sí está claro cómo funciona esto? Bueno, lo del libro no está complejo, chicos, porque ponerle más complejo sería, por ejemplo, cambiar expresiones de tiempo y expresiones de lugar. Eso sí tienen que aprender a utilizar en contexto comunicativo funcional. Puede ser o bien hablando o bien escribiendo. Eso se aprende hasta leyendo, ¿sí? Pero ya ponerle a decir que se aprenda en memoria, no, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Para ver si les quedó claro. Estos enlaces también pondrán en sus evidencias, ¿no? Este polvero que me pican los ojos. He levantado el polvo bien feo. Ok, I'm sending you the link. Le estoy enviando el link de agenda web, ¿no? Ok. Me avisan si están mirando. ¿Sí lo ven? Vamos a hacer el 12. Aquí dice tenses. Estas me interesa porque tienen todos los tiempos verbales. Acuérdense, todo lo que cita textual está entre comillas y vamos a ver cómo está la frase introductoria para escoger la opción correcta. ¿Por qué la frase introductoria? Por ejemplo, dice Benjamín says, ya no está, dice Benjamín me dijo, dice Benjamín dice, sigue en tiempo presente. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? Si esta es la que maneja el tiempo verbal de lo que viene después. Por lógica, ¿cómo tiene que estar estructurado? ¿Va a estar en pasado o en presente? Escoja una. Who wants to speak? ¿Quién quiere hablar? Benjamin says that he often has a big hamburger or he often had a big hamburger. Benjamin say he often has a big hamburger. Okay, very good. Hannah, direct speech. They live in Boston. Cita textual. Ellos viven en Boston. Ahora sí veo que va a bajar el tiempo verbal. ¿Por qué? Porque dice Hannah said. Hannah me dijo que they live in Boston or they lived in Boston. One or two. 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 Okay, tell me the full statement. Dígame la oración completa. Hannah said that. Hannah said that they live in Boston. Very good. Number 3. Tyler, direct speech. I am asking my girls to his parties. Tyler told me,
Ahora va a bajar el tiempo verbal porque la frase introductoria es la que marca el tiempo verbal. Tyler me dijo que Ian doesn't invite girls to his parties, or Ian didn't invite girls to his parties. ¿Cómo bajaba el tiempo verbal? Eso le puse en el chat de Zoom. If it is present simple, you're going to shift back the tense. Shift back. Baja el tiempo verbal. ¿Cómo baja? ¿Qué está más antes del presente simple? Imagínese en una línea del tiempo. O como que está yendo para atrás de lo que usted está ahora, en este momento presente. Baja el tiempo verbal. ¿Cómo baja? One or two. Not two. Okay. Tyler told me that Ian didn't buy hers to his parties. Okay, very good. Dominic, direct speech. She understands Japanese. Dominic, cita textual. Ella entiende japonés. Dominic remarks that. Dominic remarca o recalca que está en presente, chicos, no ha bajado el tiempo verbal. She understands Japanese o she understood Japanese. Remarca que. No dice remarcó que, dice remarca. Present simple. ¿Sigue en presente o baja? En presente mismo. Ok, please read, Lea, por favor. Dominic remarked that she understands Japanese. Understands Japanese. Okay, Sophia, direct speech. Bella doesn't collect stickers. Veo la frase introductoria del reporte speech. ¿Cómo está? Sofía explains that. Explica que sigue en presente o va a bajar el tiempo. Presente mismo. Okay, please read the full statement. Lean la oración completa. Sophia explains that Belia doesn't collect stickers. Okay. Explains that Bella doesn't collect the stickers. Robert, direct speech. Dennis often downloads the latest tunes. Robert added that. Ahora sí veo que va a bajar el tiempo verbal por la frase introductoria. Robert añadió que Dennis often downloads the latest tunes, or Dennis often downloaded the latest tunes. What is it correct? ¿Cuál es correcta? La 1 o la 2. La dos, teacher. Ya, muy bien. Please read, lean. ¿Alguien? Please read. Robert added that Dennis often downloaded the last tune. The latest tunes. Okay, downloaded. Okay, downloaded. Olivia, direct speech. Leroy is out riding his new wakeboard today. Present simple continuous. Ahora es presente simple continuo. Puede irse al chat de Zoom y ver cómo bajaba el tiempo. Hay que ver si baja o si se queda igual. Olivia explained that. Olivia explicó que, como ya me está marcando el tiempo verbal tense, shape back the tense. Baja el tiempo verbal. ¿Cómo baja? Leroy is out riding his new wakeboard today, or Leroy was out riding his new wakeboard that day. What is it correct? ¿Es correcta? Leroy was. Was, continue, Leo, was all. A ver. Olivia explained Leroy was out reading his new waterbird that day. Okay, very good. And we have another
Look, I don't know what to do. Look dijo, no sé qué hacer. Lo dijo en presente. Vamos a ver si baja el tiempo verbal. Look at that. Look añadió que, ahora se volvió pasado. Ya no está en presente. He doesn't know what to do or he didn't know what to do. He didn't. Okay, please read, Lea, por favor. Look at it. He didn't know what to do. Okay, very good. Number 9. Lily, Mr. Jones is rude to Samantha. This is a direct speech. Lily, el señor Jones es grosero con Samantha. Lily piensa que, es su opinión, no es que piensa, la mantiene su opinión. Is present o is past? Present. Present, ya, Lea, por favor. Lily thinks that John is rude to Samantha. Okay, very good. And the last one, la última. James and David, we have to go now. También va a cambiar la expresión de tiempo. Now. Time expression, time word, now. James and David, we have to go now. James and David, tell me, siguen presente, chicos, no va a cambiar. Entonces, ¿qué van a decir? They have to go now or they had to go then. They have to go now. No, aquí se mantiene, ¿no? Ya, verifique. Sí está claro cómo funciona el reporte de speech. Recordará que el pivot, que le dicen, el pivote, el que maneja la estructura es la frase introductoria del reporte de speech. Usted tiene que ver cómo está. Si está en presente y la cita textual está en presente, se mantiene. Si está en pasado la cita textual y la frase introductoria está en pasado, se mantiene. Si está, ¿qué más podríamos decir? Si cambia la frase introductoria a pasado, ahí empieza el shift back. Cambia el tiempo verbal. Baja el tiempo. ¿Está bien? ¿Está claro? Vamos a hacer, déjenme ver una más, para que hagan ustedes, discutan en grupos. Sí. Esta también les envío, ¿no? Esta está completa porque también tiene la conversión de expresiones de tiempo y de expresiones de lugar. ¿Y cómo van a cambiar también los pronombres en el reporte de speech? Todo eso, comandos, que son las órdenes directas, preguntas, esto que ya vimos en primera unidad, cómo hacer una pregunta indirecta, que es lo que dice el reporte de speech indirecto. De hecho, le dicen esta estructura, no solamente el reporte de speech, le dicen indirect speech. Bueno, vamos a hacer, les asigno una. Van a hacer la que dice, si les llegó el enlace, no todavía. No, todavía no envío. Esto. ¿Ya les llegó el último? ¿Sí o no? Ya van a hacer este primer ejercicio, el que está primerito. Ya, este back shift of tenses, el reporte de speech. Aquí dice back shift.
bajar el tiempo verbal. ¿Sí? Vamos a escoger un hito. Déjenme ver. Ah, es lo mismo. O sea, qué chistoso. Nada de emocionante, nada nuevo. Bueno, esto ha sido el enlace original. Ya les envié otro, ¿ya? Spin up this way for me. Ya les envié otro enlace. Me esperan, chicos. No, no quiero nada que diga show porque se tientan de poner show y no aprenden nada. A ver. Ya les envié otro enlace. Esperen. Envío este. Bueno, los voy a poner en tríos. Voy a hacer 15 minutos. ¿Está bien? Espérenme que habilito el WhatsApp web y les envío por ahí mejor. ¿Dónde andan? Aquí. Gracias por añadir a señorita Barrera. Ahí está, ya les llegó. Rápidamente, vamos a crear los grupos, 15 minutos. Estamos 40. ¿Cuánto sería? 13 grupos. Tal vez se vaya uno de 4 por ahí. Ya. Por favor, trabajen, compartan pantalla, discutan. No quiero que se tienten de estar copiando, sino que analicen. ¿Sí? El último enlace que les envié. Y tienen 15 minutos. Join the group, únanse, por favor.
Súbele un poquito para ver. We have moved into new flag. Hay que utilizar el pasado, ¿verdad? To move it. Yeah, I can say.
How are you working? Please share the screen. ¿Cómo están trabajando? Si no dicen nada. Comparta la pantalla, por favor. ¿Almost ready? ¿Está casi listo? Hacer inglés es para conversar, para hablar, no para estar en silencio. No para eso hacen solos mejor. Ya van cerca de acabar.
Mm. Okay, let's wait for the rest of the students joining the meeting, and after the break, you're going to present the group 1, Peralta, Martinez, Chasilo, y Voz Mediano. Is it clear? It's okay, okay. Please turn off the cameras, and then we're going to come back in 35 minutes around, okay? Close the cameras, please. Okay, please open the cameras. Acosta Nayeli. Present, teacher. Anguisaka. Armas Dania. Present, teacher. Barrera Catherine. Kaisa Luisa Cristian. Present, teacher. Kaisa Christopher. Carrasco Erika. Present, teacher. Carrera Doménica. Present, teacher. ¿Quién habló? Carrera. ¿Quién antes? Carrasco. Carvajal. Emily. Presente, teacher. Chacón Maybreed. Present, teacher. Chacha Dayana. Present, teacher. Chango Luisa. Present, teacher. Chasiloa. Present, teacher. Cofre. Present, teacher. Criollo. Present, teacher. Cruz. Present, teacher. Garzón. Present. Garzón. Present, teacher. Hernández. Present, teacher. Isaac. Present, teacher. Jacome. Present, teacher. Martínez Jenny. Present, teacher. Masakisa Edison. Present, teacher. Miranda Alexandra. Present, teacher. Moncayo Esteban. Panimosa Jonathan. Present, teacher. Peralta. Evelyn. Pérez Álvaro. Present, teacher. Pollita sí, Alexandra. Present, teacher. Rey Enrique. Present, teacher. Roballo Erika. Present, teacher. Sánchez Natalie. Sánchez Juan. Present, teacher. Susoranga Mayuri. Present, teacher. Toapanta Brian. Present, teacher. Torres Stephanie. Present, teacher. Toscano Gabriel. Present, teacher. Vargas Darío. Present, teacher. Vayas Mateo. No asiste. Villa Cresimi. Present, teacher. Peter y Jonathan. Present, teacher. Osmediano Kerly. Present, teacher. Enchaguano Edwin. Present, teacher. Zurita Cristian. Present, teacher. Zurita Emily. Present, teacher. Yeah, ok. El grupo uno que iba a presentar, por favor. Teacher. Yo creo que no avancé a poner, a decir presente, perdón. Tiene que estar atentos. Yeah. A ver, Teacher, la señorita Natalie me dijo que se le dio justo el internet al rato que le nombró. ya. Que por favor tenga Que se consideración. reintegre. A ver, Yo, teacher.
Póntame las cámaras, solo les veo los cabellos de algunas personas. Estefanía enciende la cámara. No sé qué tema tienen de no prender. Si no, los pongo en sala de espera, si no encienden la cámara y se quedan sin asistencia. No es hora de estar en carro, en taxi, ni viajando, ni nada. Para eso tomo un horario que sí pueden tomar. Ya. Masakisa, ¿dónde anda? La pared nomás veo ahí. Teacher. Sí, me puse en la lista, por favor. Ok. Ya. Compartan pantalla del grupo 1. Ok, Ya, Temi. Vaya diciendo qué hicieron y por qué lo hicieron. Ya. Empieza. ya, bueno, en la primera parte nos decía acerca de bueno, de las preguntas indirectas y todo eso. Entonces, Ya, siga. voy diciendo cada una, teacher, o Sí, solo. vaya diciendo. La primera decía, we have moved into our new flat. My friend said they have moved into my flat. O sea, aquí explicaba sobre eh, alguien decía, nos hemos mudado a nuestro nuevo piso. Entonces, como es una respuesta indirecta, la respuesta era que mi amigo me dijo que se habían mudado a su nuevo piso. Sí. Ya, siga. Ya, en la segunda es algo parecido porque dice que en Tokio es una ciudad muy poblada y, y después se menciona que el profesor dice que Tokio es una ciudad muy poblada. Pero a ver, la frase introductoria del reporte de speech, ¿todas están en pasado, sí o no? Vaya Sí, viendo. entonces, Ya. ¿Bajo el tiempo verbal o no? En no. consecuencia. Ah, sí, en consecuencia. Ya. Siga. Ya, en la tercera mencionaba que los padres vieron una película y, y luego dijo que sus padres habían visto una película. Esa sería la respuesta. Ya. En la, en la cuatro sé exactamente lo que se hizo ayer y la respuesta sería, me dijo que sabía exactamente lo que había hecho el día anterior, como una Ya, respuesta muy indirecta. bien. Ya, continúe. Ya en la 5 se menciona que mi hermana está trabajando ahora o en este momento y dijo que su hermana está trabajando. Ya, con las 6, mañana te ayudaré con esos ejercicios. Y después Tony dijo que me ayudaría con los ejercicios del día siguiente. Ya, las 7, estaba esperando el autobús que llegara. Y, y después se menciona que ella me dijo que había estado esperando el autobús cuando él llegó. Ya, en la 8 se dice que no fue a la fiesta. Entonces ella me dijo que no había ido a la fiesta. Ok. Y a la 9 debemos ver estas películas esta noche y dijeron que tenían que ver esas películas esta noche. Y la 10 estoy seguro de que te vi aquí la semana pasada. Y mi padre le dijo a Ben que estaba seguro de haberlo visto la semana pasada. Ya. Después la parte 2 eran preguntas de sí y no. Ya, Entonces, siga. ya, la pregunta era, ¿vives en el campo, Peter?
y él me preguntó si vivía en este país. Ya, la segunda es, ¿viste a Charles ayer por la mañana? Y aquí nos habíamos equivocado, pero no sabíamos en qué. Porque la respuesta sería, querían saber si estaba Charles aquí por la mañana. Creo que sí nos faltó una parte. Okay, if I had seen Charles the day before sería, Ah, porque yesterday cambiaba eso. The day before in the morning, algo así. Ok, eso, bien, siga. ya. En la tercera, llegaremos a tiempo, ya. Y la respuesta era, ella quiere saber si ellos llegarían a tiempo. En la cuatro, no conoces las normas de tráfico y el policía, el policía preguntó si conocen las regulaciones del tráfico y eso. En las cinco, pueden hacer lo mejor que puedan, muchachos, o niños pueden hacer lo mejor que puedan. Y el entrenador quiere saber si pueden hacerlo mejor. En las seis vamos a empezar a trabajar mañana y pidió comenzar a trabajar al día siguiente. Pero esa tampoco, creo que aquí fue que Fue me el había verbo que confundido. faltaba. Ajá, Sí, creo que me work. falta la Ya, siga. eso es lo que estaba mal. Y en las siete, ¿han estado alguna vez en Estados Unidos? Y ella preguntó si alguna vez habíamos estado en América. Ya, O siga. esto. WH. Mm, Ya, Ok, ahora teacher. continuamos. Ya, siga. Bueno, como bien ya vimos, el report speech servía para contar lo que ha dicho alguien sin emplear las palabras exactas pronunciadas por aquella persona. Entonces, aquí tenemos las WQuest que decían que la respuesta pusimos where I had found those trainers, en la cual decía la pregunta, ¿dónde encontraste esas zapatillas? Ya, siga. La segunda, la respuesta fue how she could get to the airport, en la cual preguntaba cómo puedes llegar al aeropuerto. La tres nos dice ¿cuándo nos volveremos a encontrar? La respuesta fue when they will meet again. En la cuatro decía ¿por qué no me ayudas? Entonces aquí la respuesta era why he didn't help her. En la 5 decían ¿dónde has estado? La madre le preguntó a su hija. Entonces aquí la respuesta fue where she had been. En la 6 nos dice ¿qué llevaba puesto cuando lo viste? El policía me preguntó qué llevaba puesto. Aquí la respuesta fue what she had been wearing. En la 7 nos decía ¿a qué hora llega el avión? Le preguntó la gerente. La respuesta fue what time the plane arrived. A continuación vamos a los comments en donde nos pregunta, bueno, nos dice apártate de mi camino. La respuesta fue to get out of his way. La siguiente nos dice sube por la ventana, ordenó. La respuesta aquí fue to climb in through the windows. En la tercera nos dice no se preocupen por nada hasta mañana. Señor Pitt, su abogado, le dijo. La respuesta aquí fue not to worry about anything. En la 4, follow, nos dice, sigue ese coche, le dijo el detective al taxista. La respuesta es to follow that car. En la 5 nos dice, no uses modales en una máquina tragamonedas. La respuesta fue not to use bank codes in a slot machine.
La 6 dice, no discutas con tu padre, le dijo a su novio. La respuesta es not to argue with his father. La 7 dice, llévame al piso 33, le dijo. La respuesta aquí es to take him up to 33 floor. Ya, sigan, por favor. En cuanto a los reporting verbs, son usados principalmente para introducir o citar declaraciones. También podemos usar el said, asked, el promise, suggest. Y dentro de las oraciones en you should see a doctor, vamos a hacer como un consejo. Entonces dice que él aconsejó que debería ir a un médico. Siga, la dos. Segunda, I will bring my CDs to the party. Él prometió que llevaré mis CDs a la fiesta. El tercero, let's go to the concert tonight, shall see. Él sugiere que vamos al concierto de esta noche y pregunta si está de acuerdo. En la cuarta, let's go to the, en la quinta, come to my party next weekend. My friend invited, la amiga invitó, entonces dice, ven a mi fiesta el próximo fin de semana. El 6, I will drive you to school. Él ofrece, dice, te llevaré a la escuela. En la séptima dice, sorry, I won't be late again. En la 7 dice, lo siento, no llegaré tarde de nuevo. Es una disculpa. Okay, for the teacher for being late. Okay, thank you. Please stop sharing the screen. Ya puede dejar de compartir. ¿Ya les quedó claro? Hablarán. ¿Sí? I'm going to start with the book, okay? Please pay attention. You can open your physical books and we're going to start with the topic, okay? We checked about the grammar points and I hope that you can understand about the context of the grammar. And we're going to check also the grammar in the context of the book, okay? Are you looking at the book? Yes or no? Yes, teacher. Yes or no? Okay. Now we're going to start with the new topic that is in Unit 12, and we're going to check 4 lessons related to life's little lessons, okay? And we're going to talk about accidents, about extreme experiences, describe an act, about feelings, write an anecdote about a life lesson. Before checking this picture, you're going to tell me about what do you understand about life's little lessons? Do you have life little lessons or not? It's a personal question. Do you have life little lessons or not? Tell me. Who wants to answer? Okay, traducción literal. Pequeñas lecciones de vidas. Okay, you're going to tell me, do you have till now any life little lesson or not? Have you ever had life little lessons or not in your life? Who wants to answer? Please raise your hand. Yeah. ¿Quieren hablar? Abra el micrófono y habla. Please. Señor tapante, encienda la cámara, si no le pongo en sala de espera. Please, who wants to answer? Okay, Mr. Esteban, tell me about your little lessons. Por ejemplo, las lecciones de vida de cualquier In tema, English, ¿verdad? English, please, English. For example, in the hospital, I ever
need the other clothes because sometimes se ensucian. ¿Cómo sería se ensucian? What do you intend to tell me? O sea, necesitamos tener, ¿cómo es? Otra ropa siempre porque You need to have em, other clean clothes. other clothes porque de vez en cuando se ensucian y Why? estamos teniendo why? Because reason. Because you need go to the other part in the hospital and you need other clothes. Okay. Maybe it's because of the cross-contamination that happens Exactly. during these situations, yes or no? Yes, teacher. And you need to get ready all the Other. clothes, and you need to get ready to clean your hands all the time. Yes or no? Okay. Yes, teacher. Okay, thank you. Another situation. Sí, mi Villacres. Teacher, for example, I fell off my bicycle when I was a child. Okay. And what happened in your bicycle? What happened during you were practicing in your bicycle? Maybe you started to learn how to ride the bicycle, yes or no? Yes, teacher. Yes, okay. And what happened during that moment? When I was talking, Okay, continue. when I was talking with my friends in the park. Okay. What happened? Did you suffer an accident or not? Yes, teacher, an accident. You had an accident with your bike. Yes. Okay. Mhm. And that was because you were talking to your friends. Okay. Mhm. Okay. But what do you think about these situations? Maybe when you are in your professional life as Esteban or during your childhood when you were growing up, every day we have life's little lessons and you're going to learn, yes? And maybe sometimes are going to be challenging situations or not too challenging situations. But in everyday life lessons, you can bring into something a life lesson, yes? You can check that your behaviors or your mistakes are product of your decisions or a product of the habits that you created since your childhood. And some biases that you got in the process, you needed to change or you need to unlearn in the process because it's necessary to start learning other ways to solve the problems. Yes? Okay, we're going to check. Very good, Mr. Vidal-Cres and Esteban. And you're going to describe the situation. What happens? What is the man doing? How is he feeling about the situation? What does the woman at the back, what's the woman at the back doing? Tell me. Did they learn about the situation or not? What situation? No, okay, tell me, describe the situation. What type of accident did they have? The man who is trying to repair kitten. ¿Cómo se dice llave de agua? The faucet. Faucet. Kaylee, I think that is a French word, faucet. But filed in the attendance. Okay, he failed in his outcomes. Very good. Okay, another answer, Mr. Moncayo. The woman is very angry because the man is very stupid and don't know and is inútil.
Okay, he's solving the problem or what's happening in the situation? What's the woman doing at the back? What does she think about her husband? What does she think about the situation? Tell me. Who wants to answer? What does she think? Is her husband helping her or is her husband going bad in the situation? Tell me. What happened? The woman is angry. Is angry. Okay, why? Give me a reason. Because the man is inútil. ¿Cómo se diría inútil? No, I don't he's know. acting silly in the situation. He's not an expert. Yes or no? Yeah, no, it's Okay, and what is she doing at the moment? She's trying to solve the problem too, but she's asking for help. Yes or no? She's asking for help to another expert, plumber. Yes? Yes or no, dear students? Okay. But what do you suppose they learned in this situation? They learned something in this accident or not? What did they learn? Yes. Tell me, what was the lesson of this accident? What was the lesson for the man? What was the lesson for the woman? Because both they learn about this situation. They learned in different ways. You should hear someone who knows to fix. Okay, who knows to fix the problem? Okay. It's preferably that you don't have the enough experience doing something that you need to talk to someone that knows better about the problem. Yes or no? Yes? And what's the situation that the woman intended to do by asking or calling someone that is expert to help them? Okay? Very good. Very good, dear students. And then continue with the lesson 12.1. The new topic is the name of It Was an Accident. And we're going to talk about accidents. Yes? You're going to look at a picture and what do you talk about that many times? Then read and listen to Lorena, Natalia, and Mark's conversation. What do their stories have in common? Please, describe the picture. Who wants to help me describing the picture? What are they talking about? Oh, the first question. Do you usually, or how often do you spend time with your family together into a conversation during mealtime? Because in the past, before cell phones, we used to speak or talk about our daily routine or problems to our parents, our family during the mealtime. I don't know if you have the same habit of the same routine with your family at the mealtime. ¿Y comen con su familia o van a comer en el cuarto solos, cada quien en su cuarto, no comparten en la hora de la comida? What is your situation? Do you talk to your parents, to your family during mealtimes or not? Yes? Mealtime, la hora de la comida, mealtime. What do you talk about meal times? Quiero que me conversen. ¿De qué hablan en la hora de la comida? What do you talk about at meal times? Do you talk to your parents, to your family, your brothers, your sisters, or you are spending in the meal time with your cell phone? ¿O todavía en la hora de la comida
a la hora de comer todavía sigan con el teléfono. What is your routine? Tell me, who wants to speak? Who wants to answer the question? Voluntarios que respondan. What do you talk about that many times? ¿De qué hablan en la hora de la comida? ¿O no hablan de nada? Tell me. Open the microphone and share your experience. Miss Chacha. We're talking about the news of our country. Okay, the news of the country, the situation is happening in the city, in the country, any topic that you can talk about, yes? But most of the times we talk about personal situations, okay? Problems at work, at the university, because you trust your family, yes or no? Usted confía en su familia, confía ciertas cosas, ¿no? Sus problemas personales, what else? Como le va a la universidad, what are you doing at the university, if you're working, what are you doing at the shop, etc. Yes? And other type of topics are like the news of the country, yes? Noticias del país, or any situation, any topic that can appear in the process of the dialogue with your family. Okay, thank you. Another answer. ¿There is otra respuesta? Another? Me, teacher. Okay, please open the microphone. My family talk about how our week has gone, what things happened to us because we only eat on Saturdays and Sunday. Okay. Only on Sundays and Saturdays could you have the opportunity to spend with your family? Yes? Yes. Okay, thank you. Maybe because you work, everyone works, yes, during weekdays. Okay, now we are going to read and listen to Lorena, Talia, and Mark conversation. What do their stories have in common? Because it's a listening, you're going to close the book. Cuando diga listening, cierra el libro, and you're going to try to understand the subject of the topic. What do their stories have in common? ¿Qué tienen sus historias en común? Quiero que escuchen a los tres personajes que van a hablar, Mark, Tyler, and Lorena, and you're gonna tell me about the subject of the conversation. Me va a decir de qué trata el tema de la conversación. ¿Está bien? I'm going to play it twice. Voy a reproducirlo 2 veces. Pueden tomar notas para ir entendiendo de qué pueden estar hablando. Me avisan, chicos. Ok, empezamos. Lesson 12.1, page 118. Exercises 1A and 1B. When I was a kid, I picked up the ketchup bottle from the dinner table and started shaking it to mix it up. The lid came off and ketchup spilled everywhere. Oh, no! You've never seen anything like it. Everyone was mad at me. I felt bad about it, but it was all so funny. Anyway, it was an accident. I know what you mean. One time, I was in a restaurant somewhere with my parents. My dad was cutting his steak, and suddenly his knife slipped, and his peas flew everywhere. He was so embarrassed, but my mom said, "It's not what happens, it's how you deal with it." So we laughed, got up from the table, and quickly picked up all of the peas. Good Nice. one. That reminds me, I was eating in a restaurant once, and I knocked something off my plate. I looked on the floor, but couldn't see anything. Then the woman at the next table reached into her open purse on the floor and pulled out a chicken leg. She said nothing. She didn't blame me. She just gave me the chicken leg. I'm sure she never left her purse open in a restaurant again. Okay, tell me, what are they talking about? What's the main subject? Could you identify what is the main subject of this conversation? ¿Cuál es el tópico de la conversación? Tell me.
Who wants to answer? ¿Quieren responder? ¿De qué estaban hablando? Una más les pongo. Lesson 12.1, page 118. Exercises 1A and 1B. When I was a kid, I picked up the ketchup bottle from the dinner table and started shaking it to mix it up. The lid came off and ketchup spilled everywhere. Oh, no. You've never seen anything like it. Everyone was mad at me. I felt bad about it, but it was all so funny. Anyway, it was an accident. I know what you mean. One time, I was in a restaurant somewhere with my parents. My dad was cutting his steak, and suddenly his knife slipped, and his peas flew everywhere. He was so embarrassed, but my mom said, "It's not what happens, it's how you deal with it." So we laughed, got up from the table, and quickly picked up all of the peas. Good Nice. one. That reminds me, I was eating in a restaurant once and I knocked something off my plate. I looked on the floor but couldn't see anything. Then the woman at the next table reached into her open purse on the floor and pulled out a chicken leg. She said nothing. She didn't blame me. She just gave me the chicken leg. I'm sure she never left her purse open in a restaurant again. Okay, what's the main subject of the conversation? Tell me, what are they talking about? What are the stories in common that they have? Experiencing other restaurant. Are they talking about what? Situations at the restaurant? Yes or no? Yes? And they have accidents at the restaurants? Yes or no? ¿Tuvieron accidentes en los restaurantes or no? Yes. Yes, okay, now we're going to check. Now, please follow with your eyes the same conversation. Van a seguir con sus ojos la misma conversación. Lesson 12.1, page 118. Exercises 1A and 1B. When I was a kid, I picked up the ketchup bottle from the dinner table and started shaking it to mix it up. The lid came off and ketchup spilled everywhere. Oh, no. You've never seen anything like it. Everyone was mad at me. I felt bad about it, but it was all so funny. Anyway, it was an accident. I know what you mean. One time, I was in a restaurant somewhere with my parents. My dad was cutting his steak, and suddenly his knife slipped, and his peas flew everywhere. He was so embarrassed, but my mom said, "It's not what happens, it's how you deal with it." So we laughed, got up from the table, and quickly picked up all of the peas. Good Nice. one. That reminds me, I was eating in a restaurant once and I knocked something off my plate. I looked on the floor but couldn't see anything. Then the woman at the next table reached into her open purse on the floor and pulled out a chicken leg. She said nothing. She didn't blame me. She just gave me the chicken leg. I'm sure she never left her purse open in a restaurant again. Okay, let's continue. We're going to answer the questions. What feelings did Lorena have about her ketchup accident? Number 2, what lesson did Talia learn from her father's accident? 3, where did Mark's chicken leg go? You can refer to any of these people, Lorena, Talia, Mark, and you're going to answer the first question. Who wants to answer the first? What feelings did Lorena have about her ketchup accident? Who wants to answer? Raise your hand. Okay, Emily. Lorena feel bad, and she think it was also funny. Okay, Lorena felt what? Bad. Yes or no? Yeah. But it was also happy or funny situation. Okay. Number 2, what lesson, very good, Emily. What lesson did Talia learn from her father's accident? Who wants to answer?
What was the lesson that Talia learned from her father's accident? Who wants to answer? It's in the context that she explained. In what way she dealt with the situation? ¿Cómo enfrentaron la situación? O sea, ¿cómo lidiaron con ese problema? ¿Qué aprendió ella? ¿Ponerse mal o a tomarlo con calma? Tell me, where is the answer? ¿Dónde está la respuesta? What lesson did Tanya learn from her father's accident? It's into quotation marks. De hecho, la lección está dentro de comillas. ¿Cuál es el lesson? It's not what happens, it's who you deal with it. It's not what happens, it's what, in how way, how do you deal with it. No es lo que sucede, es cómo lo manejas, cómo lidias con la situación. Yes. And that's why that she started to help her father to pick up the peas. Yes. Y empezaron entre todos a recoger las arvejas. Number 3. Where did Mark's chicken leg go? ¿A dónde fue a parar la pierna de pollo de Mark? Tell me. Where is the answer? Please read that. Where did Mark's chicken leg go? In the other table, In the the other restaurant. table of the restaurant. Precisely where? Precisamente en dónde. In the The purse of the next woman. page. In the purse of the woman. Fue en la cartera de una mujer que lo había dejado abierta, ¿sí o no? She left her purse open. Okay, very good. And we have the new expression. You've never seen anything like this. Es similar to Spanish. Nunca has visto algo como eso. O algo similar. You've never seen anything like that. To me, that something was incredible or very unusual. Para decir que algo fue increíble o muy inusual. ¿Está bien? ¿Sí? Now we're going to describe accidents. How to describe accidents, and we're going to listen and repeat the words. ¿Cómo describir accidentes? Van a repetir las palabras, luego retoman la lectura y subrayan todas las palabras que encuentran en el contexto de la caja rosada. Lesson 12.1, page 118, exercise 2A. Be mad at. Okay, please repeat. Be mad at. Be mad at. Be mad at. Be mad at. Be mad at es estar muy enojado con algo o con alguien. Be mad at. Pero no es estar loco. De hecho, mad es loco, pero no es la traducción precisa. Be mad at, estar muy disgustado, muy enojado. Okay, next. Blame. Please repeat. Blame. Blame. Blame is, in Spanish, culpar. Culpar. Damage. Damage. Please repeat. Damage. Damage. Damage es en el contexto o bien significa daño como sustantivo o como verbo dañar. Destroy. Destroy is a verb. Este es un verbo. Destroy, ¿qué significará? Destruir. Muy bien. Fall out. Fall out. Please repeat. Fall out. Fall out. Fall out
Pull out sería como Feel caer, bad pero, about. espere, antes de la siguiente palabra. Sería como caer, pero que fue una caída de algo así, como que fue como el tiro parabólico, podríamos decir. Por eso salió la pena de pollo volando, ¿sí? Cayó de esa forma. Ok. Seguimos la siguiente. Feel bad about. Please repeat. Feel bad about. Feel bad about. Feel bad Feel about. bad si es literal. Podríamos decir sentirse mal por algo o por alguien. Feel bad about something or someone. Knock up. Please repeat. Knock up. Knock off. Knock off. Knock up. Knock off. Knock up. The last class we were checking about phrasal verbs. This is other phrasal verb. Knock up es otro verbo frasal. El knock significa golpear, pero este knock up es como que usted vino a topar, algo así. Si se les ha ido involuntariamente que topa el plato y se le voltea. De cualquier forma, puede ser con la mano o con el codo, ¿sí? Topar. Leave on. Leave on. What is leave on? Leave on, podríamos también decir que es un poco literal. El leave on es o bien dejar encendido, prendido algo, los aparatos, o también dejarse puesto algo, o sea, dejarse puesto algún tipo de ropa. Please repeat, leave on, repita, leave on. Leave on. Leave on. Leave on. Leave open. Leave open. Please repeat, leave open. Leave Leave open. open. Leave open. Leave Leave open open. también es literal, podríamos decir dejar abierto. Lo que le pasó a la señora, ¿no? Dejó abierto. She left her purse open. Dejó su cartera abierta. Yes. Pick up. Please repeat. Pick up. Pick up. Pick up. Up significa recoger. Pick up. Así con las manos, recoger, tomar. Pull out. Pull out, Shake. perdón, pull out. Slip. Ay, carajo, se fue. Pull out de sacar. Pull out, sacar. De hecho, solo pull significa jalar, pero el pull out es sacar. ¿Sí? Siguiente. Shake, please repeat. Shake. 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 Shake significa sacudir, agitar. Shake. Slip. ¿What is slip? ¿Qué es slip? Sleep significa resbalar. Esto no es de dormir, pero este no tampoco es un sleep como dormir, sino sleep, sleep. Sleep es resbalar. Spill. Spill. Spill significa derramar. Usted puede derramar líquidos, aunque también se le derraman granos secos, ¿no? O también granos, como en el contexto de las arvejas. ¿Está claro? ¿Sí? Desparramar, derramar, eso significa. Now we're going to change. Now we'll go to page 152, do the vocabulary exercises. Vamos a complementar este vocabulario nuevo en el contexto de este contenido. Vaya a la página 152. Describing accidents. Describan accidentes. 5 minutos. Hagan solos y luego verificamos.
3 minutes, 3 minutos. Minutes. Both part you're going to do A and B. La A y la B tienen que ser. One more minute. Okay. Who has my number 1? In letter A, circle the correct statements. Correct words in the statement. Number 1. Pick Miss up. Carvajal. Lea todo, por favor. She picked up the broken glass from the table. Okay, very good. Number 2. Number 2, Mr. Raven. I dropped and broke my phone and felt bad about it. Number 3, Miss Criollo. My ring slid off my finger and disappeared. Okay. My ring is on my finger and disappeared. Number 4. Number 4, Mr. Hernandez. I spilled of some coffee on my new wheat trunk. Okay, thank you. Miss Sisa, number 5. My brother damaged his bike, but he can still ride it. Number 6, Miss Coffred. Did you leave the lint on? Did you leave the lights on? Okay, on. Miss Acosta, number 7. When I opened the door of my car, 2 bags of groceries fell out. Very loud. Okay, very good. Number 8, Miss Robayo. Don't leave shake that box. You don't know what's in it. Don't leave open or don't shake. What is the correct? Shake. Shake. Okay. Match the first parts of the sentences from 1 to 8. Who hears me? Number 1. Pero tienen que leer todo, no solo la letra. Number 1. Mr. or Miss Armas. Yeah. He filled his computer
By accident. Letter Okay. D. Letter D. Mr. Chasiloa, number 2. Okay, I picked up my case from the floor. Okay. Estamos en la 4, ¿no? I hope you're in math, Mr. Yanchahuano. ¿No es el número 3? Okay, number 3. Someone left. Someone left the back door open. Letter A. Okay, the back door open. Okay, Miss Chacha, number 4. I hope you are mad at Susan. Okay, very good. Number 5, ¿alguien más quiere hacer la mano? Isa Costa. He pulled all the things out of the cupboard and cleaned it. Letter D. Okay, estamos en la 6. Ya vamos a la 6, ¿no? Miss Criollo, 6. She feels really bad about the accident. Letter B. Leather? What leather? B. B. Okay, number 7. 2 more volunteers. Mr. Cruz, number 7. His hand slipped and he knocked letter C. Okay, number 8. Miss Roballo. Hoy habló. Sí. ¿Hablo otra vez? Sí. I picked up the bottle and shook it. Letter F. I shook it. Okay, very good. Is it clear this? ¿Te claro esto? Ya. Teacher, una preguntita. Dígame. En la número 2, usted nos dijo que dropped era como intencionalmente botar, ¿no es cierto? Drop, a ver. Déjame ver. 2. I Sí, picked de la up. primera parte, la A. Sí. Como era votar intencionalmente, ¿no sería que se siente culpable acerca de eso? ¿No mal por eso? ¿De cuál hablamos? ¿De la A o la B? De la lección A, la número 2. I dropped and broke my phone. I feel bad about it. No, yo les dije que podría ser intencional, como no podía ser. Pero esa ya es personal, ¿no? La voluntad es de cada quien, ¿no? I dropped. Boté y quebré mi teléfono, pero esto también puede ser sin ninguna intención, sin ninguna voluntad. ¿Sí? Es porque se le cayó de la cama, por ejemplo, o de algún lugar. ¿Sí o no? Ok, Drop and no es broke. manera. Aunque también votar depende. Lo que habíamos visto en la unidad 4, creo que fue en la 5, de cuando se perdían las cosas, también puede votar con alguna intención, ¿no? Por ejemplo, cuando se pelea con su esposo, le puede botar el anillo, ¿sí o no? ¿Lo está haciendo con voluntad o no? Si se saca el anillo y le bota. Sí. Sí, ahí sí es con voluntad. Pero también puede ser sin voluntad, ¿ya? Como en este caso, sin voluntad. Y me sentí mal por eso. Por eso dice feel bad about it. No dice que culpa a nadie. I feel bad about it. Ok, ¿is it clear? Ahora está claro. Yes, teacher. Bien. Ok. You. Ya pueden bajar las manos hasta que regresemos. Ya. A ver, jóvenes. Porque manipular el libro que no me deja.
Okay, you're going to describe an accident you had or saw during a meal and say how people reacted. For example, in my situation last month, in December, I had an accident, but it was not my accident. It was the waitress accident that she had a tray and the tray was unstable and she was holding the tray in her hands and she had some liquid in a glass, the shoes, in the other, it was the cup of coffee. But she intended avoiding the situation to spill the liquid over me, but at the end it spilled the shoes over me. And then she passed me a wipe to wipe my dress because she spilled the liquid over me. But that was the situation. What was my reaction? In that I didn't blame her. I didn't accuse for the situation. I only told her that pass me the wipe to clean my clothes, okay? Because if you had a bad reaction, what is the situation? If you had a bad reaction, that who's going to be bad during the day? You're going to be bad if you react in a bad way, okay? But my reaction was good with the waitress because I usually go to that place. It's not possible that I started to have another behavior with her. Yes, anyone or everyone has accidents. Okay. Okay, organize your ideas. Lo que estaba contando, el otro mes tuve un accidente ahí en el restaurante, sí me fui, pero la que tuvo el accidente no fui yo, sino la camarera que estaba sosteniendo una charola que le dicen, ¿no? Una bandeja, pero estaba muy inestable. Entonces, motivo porque estaba como media torcida en la bandeja, no podía sostener los líquidos que había en los recipientes, entonces sí me regó el jugo encima mí. ¿Cuál fue mi reacción? No enojarme ni culparla ni acusarla de nada, porque usualmente solo ir a comer allá, o sea, yo creo que a todos nos sucede un accidente en cualquier momento, ¿sí? Solamente le dije, páseme un trapito y me limpió la ropa, nada más. Antes me fui con una falda porque donde me iba con pantalón y sí me tocaba regresar y cambiar. Pero con la falda me regó prácticamente en las piernas y me las limpié, nada más. You're going to tell me your situation. 5 minutes. Cuénteme, 5 minutos. Organice sus ideas y me envía por el chat de Zoom. Si usted tuvo o ha visto que alguien ha tenido un accidente en un restaurante y me cuenta cuál fue su reacción. ¿Está bien? And you're going to tell me that. Y me dice eso, 5 minutos. Organice. Primero escribe en su cuaderno, transcribe el chat de Zoom y lo pone ahí. Ya los lee. Write down by yourself. Y intenten escribir por ustedes mismos. Dejen su zona de confort de poner en el chat o en el chat GPT o poner en el Word Translator, ni en Deeply, ni en nada de eso. Quiero leerles de ustedes. ¿Cómo están esas estructuras? Porque les empiezo a leer y están poniendo unos verbos maravillosos que ni yo misma me sé. Entonces usen las estructuras que se les ha dado. Lo que yo le describí está en pasado simple, o sea, no es nada del otro mundo, verbos que estamos usando de accidentes, describir un accidente, etc. El verbo spill le usé en el contexto. Y usted quiero ver cómo están escribiendo esas estructuras. De ahí poner translator. No quiero leer en translator. Teacher, may I go to the bathroom, please? Okay, you can go.
go to the bathroom. Un more minutes, 2 minutos, ya pueden empezar a transcribir y ponerlo en el chat de Zoom. Parte del accidente que pudo haber tenido usted u otra persona, cómo fue su reacción o la de esa persona en ese momento. We're talking about accidents at the restaurant. Empiecen a enviar, por favor. It's ready. Ya les queda menos de un minuto, empiecen a enviar. Ok, very good. Sí, está bien. Sigan. Ok, very good. Tenemos los verbos de accidentes. Ok, very good. Next. Todos tienen que enviar, así que me envían. Vayan enviando. Se envían 10, verán, y son 41. Yo me bajo el chat, verán, y esto te me voy a sumar. Okay, very good. Another. Okay, very good. Is it clear this? Si está claro cómo son los verbos de accidentes, ¿no? How to describe accidents. We're going to continue with grammar. Continuamos con la grammar, indefinite pronouns. Lo que ya vimos en la mañana, pronombre indefinido. And we're going to correct the correct answer. Okay, start with the correct answer. Use the sentences in the grammar box to help you. You're going to tell me. Once as we learned about the indefinite pronoun, you're going to tell me
Indefinite pronouns with every describes some or all the members of a group. What is the correct? Every, everyone, everything, everywhere. Some or all. Que dijimos que era everything, everyone, everywhere. Todos, All todas, members. todo, toda. Okay, oh, okay, very good. Number 2. Indefinite pronouns with some, any, are usually used in questions and negative statements. Acuérdense de lo que estuvimos practicando en los videos y en las neighbor sheets. Some or any for questions and negative statements. We're going to choose. Any. Any. Very good. Number 3. Indefinite pronouns with no mean only one or none. Ninguno, ninguna. What does it mean, no? With the indefinite pronoun. None, none. Remember, none, none, ninguno, ninguna. Pero el no one que estábamos escribiendo antes, ese va separado porque no one es nadie. ¿Ok? Indefinite pronouns. Ketchup spilled everywhere and affirmative statements. Everyone was mad at me. This is affirmative statement by the third person of singular. We're going to conjugate the verb. I knocked something off my plate. Topé algo de mi plato. I knocked something off my plate. I was in a restaurant somewhere. Estuve en un restaurante en algún lado. You've never seen anything like it. Nunca has de ver algo igual o algo como esto. Anything. She said nothing. Ella no dijo nada. And you're going to go to the page 140, look at the grammar chart, do the grammar exercise for 12.1, okay? Igual, déjeme ver, 140 vayan. In your book, 140. And you're going to circle the correct pronouns. Encierra en círculo los indefinidos correctos. 5 minutos. Y verifica. Teacher, may I go to the restroom, please? Okay, go to the restroom. En su caso sí es bathroom porque tiene la ducha, tiene el inodoro, tiene el lavabo. En los lugares públicos se dice restroom. Four minutes, 4 minutos.
3 minutes. Okay, who has me number 1? Circle the correct indefinite pronoun. Number 1, who wants to read? Mr. Hernandez. I asked some about the coffee, but the thing, no. Okay, me, very good. What was the correct answer? Anyone or someone, and the second? Anything, yes. Number 2, Mr. Kaiser. Miss Chacon, number 2. The kids want to watch something on TV. Is there anything good right now? Okay, in the first is something, in the second, anything in the context of the question. Very good. Number 3 is Okay, teacher, let's go somewhere nice for lunch. Does anybody know a great restaurant? in the first, we have a affirmative statement. Let's go somewhere. And the second, does anybody, because it's in question. Miss Cofre, number 4. Yeah, teacher. No, no yet. Can join the company gym and its friends. It doesn't cost anything. Okay, very good. Miss Criollo, number 5. I have made something for dinner. It's nothing special, but I hope you like it. Okay, very good. And the last one, la última, que me ayuda. Señor Hernández otra vez. Someone else, ¿alguien más? Las 6. Me, teacher. Okay. Everyone love this beach. They say there's not word like it. Okay, very good. Okay, go to the original page. Regresa a la página original.
You're going to do the part C and the part D, okay? And we're going to open the same books. Rooms, excuse me. Vamos a crear los mismos grupos que estaban antes. Que está mucha gente, pero ya. Ahí en la parte B, C y D. La C y la D. ¿Ok? How many minutes? ¿Cuántos minutos? Casi 12 minutos. ¿Ya? Acepta el mensaje del grupo pequeño. Algunos ya se han votado en los grupos. Yo les voy a poner. Si tienen grupo, Carrasco y Juan Sánchez. Hablen. Señor Sánchez, únase al grupo, por favor. Hace un grupo, señor Sánchez, ya se le asignó.
Okay, the group 12 is going to present the Miss Garzón, Martínez y Viteri. Who wants to share the screen? Compartan pantalla y empiecen a explicar. Everyone is in the class. Si está Garzón, Martínez y Viteri. Sí, teacher, pero lo hicimos en el libro. Ok, ya lo comparto yo para que lo empiecen. Ya. Sí, por favor. Okay, you're going to tell me number 1. Digan con la 1. Miss teacher. Okay. Number 1. I didn't have anything for breakfast this morning. Okay. Number 2. 2. Someone else borrowed my headphones and damaged them. Number 3. Number 3. No one ever leaves their windows open at night here. It's too cold. Okay, number 4. I spilled something on the clothes earlier today. Everyone has accidents, but they should feel bad about them. I lost my skate and they feel or awkward somewhere. Ya dijeron las 6. Yes, teacher. Now they complete the sentences with your own ideas, then share with the partner. 1. Number 1, I damaged my leg by accident, but visit me. But, yo no veo que dice nobody que, But nobody I visit me. nobody visit me. Number 2. Number 2, I looked everywhere for the books, but I did not find. Number 3. Number 3, once I spilled the water at someone's house, everybody, they helped me. Okay. Thank you. ¿Es clear this? Si está claro esto, paso a la siguiente lección. Yes? Now we're going to start learning underwater, and we're going to talk about lessons, but it's other type of lessons. Maybe when you intended to practice a new sport, etc. Okay? And this is a new topic, learning underwater. Talk about extreme experiences, okay? And you're gonna tell me, look at the picture, would you like to do this? Why or why not? Sometime, what type of sport is this? Do you know the name of this sport? Please describe. What is this type of sport? That's the name of the topic, learning underwater. What is this sport? What? ¿Sí conoces Scuba diving. Scuba diving, okay. Scuba diving, because we have also snorkeling, but it's different. Snorkeling is more shallow in the sea, shallower in the sea. This is underwater sport, okay, scuba diving, el buceo. And the other is snorkeling. And also the equipment is different because with the scuba diving, you are going to use also an oxygen tank, yes? But the snorkeling is only on the surface, shallower in the sea, and you can breathe. You can start in a place that is not so deep, okay? Thank you. Reed Rice's social media post. How long has he been taking his diving course? What has he learned? Pay attention to these 2 questions. How long has he been taking his diving course? What has he learned?
¿Ok? ¿Cuánto tiempo ha venido tomando este curso de buceo y qué es lo que ha aprendido durante ese tiempo? ¿Sí? And then we're going to read the posts again. Which two things made Bryce feel good today? ¿Cuáles dos cosas hicieron que Bryce se sintiera bien hoy? Suponiendo que soy, que él posteó esto en sus redes sociales, ¿no? Okay, we're going to read together. Please follow with your eyes. Va a seguir conmigo la lectura. And you're going to tell me, I'm exhausted, but day two of my diving course was terrific. Last night I said that I was feeling miserable after a difficult start. But today I'm thrilled. Elena, my instructor, told me that I had done really well. She said that I was concentrating on my dives, and that had made a huge difference because I stayed calm today. And I finally didn't feel calm this morning when Elena told us we were going to learn to deal with air problems. Then she said we'll be at depth of 45 feet, 15 meters, so we couldn't swim to the surface quickly. She said we would have to work as team and share air. We practiced a few times just below the surface of the water. And then we went down deep. I was terrified, but in the end, everything was fine. And while we were down there, hundreds of tiny fish swam past us. It was a magnificent sight. Suddenly, I realized I was enjoying myself. So, the 5 things I've learned about diving are concentrate, stay calm, work as a team, practice, and enjoy it. That's good advice for whatever you're doing, I guess. Okay, you're gonna tell me. The first question, who wants to answer? How long has been taking his diving course? How long has Bryce taking his diving course? How long? How long? This is a period of time, length of time. Está hablando periodo de tiempo. How long? Two days. 2 days, okay. Very good. What has he learned during these days? What has he learned? A diving course? Yes, you're going to tell the diving course. Yes, but what has he learned in the diving course? Tell me. Stay calm. Stay calm. What else? Concentrate. Concentrate, stay calm. Works at the team is at the end. Obviously, the answer you can read. Al final está la respuesta. Tell me. Learn, concentrate, stay calm, work as the team, practice, enjoy it. Enjoy the diving course. Okay, very good. Which two things made Bryce feel good today? Which two things made Bryce feel good today? It's at the beginning, the first paragraph. Esa respuesta está en el primer párrafo. Which two things made Bryce feel good today? Tell me. What two things? Aquí están. Dígame. Who wants to answer? ¿Quién quiere responder? ¿Qué dos cosas hicieron feliz o lo hicieron sentir bien a Bryce? Lo que le dijo la instructora. A ver, ¿qué le dijo?
They come today. That he has done very well. He was doing really well, but in what? Concentrating my dives, and that I made a huge stay different. I just stay calm today. Yes. Those are the answers. Okay, very good. And we have emojis when we are noticing about his emotions. Yes. I'm thrilled. Si dice I'm thrilled es porque estoy satisfecho, estoy feliz o muy feliz. And this one is related to the problems, their problems. This emoji is related to he couldn't swim, to the surface, and a happy face as he realized he was enjoying himself. Okay. Vocabulary, describing extremes. You are going to repeat the words. You're going to repeat the words, okay? And we're going to check in the context of the quotes about the new words. Please repeat. Then you're going to tell me, match all of the words up to the synonyms. One item has two words that mean the same. Listen and check. También vamos a ir verificando los sinónimos, ¿no? Lesson 12.2, page 120. Exercise 2A. 1. Magnificent. Okay. It's in disorder. Está en disorder. No está en orden. We're going to repeat. Magnificent. Please. Magnificent. Magnificent. Okay. 2. Enormous. Enormous. Huge. Please. Enormous. 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 Okay. Very good. Enormous. Huge. 3. Huge. Please repeat. Huge. 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 3. Freezing. Freezing. Please repeat. Freezing. 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 4. Terrific. Terrific. Please. Terrific. Terrific. 5. Thrilled. 6. Boiling. 7. Okay. Se me fue de más una. 4. Terrific. 5. Thrilled. Thrill. Please repeat. Thrill. 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 6. Boiling. Boiling. Please repeat. Boiling. 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 7. Starving. Starving. Please repeat. Starving. 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 8. Miserable. 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 Please repeat. Miserable. 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 9. Terrified. Terrified. Please repeat. Terrified. 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 10. Tiny. Tiny. Please repeat. Tiny. 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 11. Exhausted. Exhausted. Please repeat. Exhausted. Exhausted. Ok, check for the synonyms. Verifique los sinónimos de estas palabras que están en la caja rosa y también subraye las 8 palabras que aparecen en el contexto de puntos. A ver, 5 minutos y ya verificamos. 5 minutos.
Okay, tell me the first word. What is? Mr. Hernandez. What's very Magnificent, beautiful? beautiful, or good. Okay. Miss Carvajal, number 2. Enormous, huge, very big. Enormous, huge, very big. Okay. Number 3. Number 3. Freezing is very cool. Freezing, very cold. Okay. Very good. Pueden seguir hablando, abre el micrófono. Terrific, very good. Very good, what? Thrilled. Thrilled or what? ¿Cuál es very good? Terrific. 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 No, very happy. Thrilled. Thrilled. Very hot. What's the word? Very hot. What? Boiling. 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 Number 7. Number Starving. 7. Starving is very hungry. Very sad. Very sad. Miserably. Miserable. 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 Very scared. Very scared. Terrific. Terrified. No confundir terrific, que es positivo, muy bueno. Terrified es negativo, muy asustado. ¿Sí? Very small. Very small. Tiny. Very tired. Exhausted. 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 ¿Ya? ¿Y encontraron las palabras en el box? ¿Ya subrayó? ¿Sí o no? A ver. Okay, let's continue. Voy a cerrar esto para continuar. Ya lo hicieron porque tengo que borrar. ¿Se puede borrar? Okay, now go to page 152. Vamos a ir a la página 150. Para reforzar el vocabulario. 12.2. Describing extremes. A and B. Partes A y B. Describing extremes. Page 120. Okay? Is it clear? Okay, do this activity. Tienen 8 minutos para hacerlo.
4 minutes, 4 minutes. Okay, who has me number 1? Read the full statement. No está la mano. Raise your hand. Number 1, match the first parts of the sentence 1 to 10, which is the second part of the sentence, A to J. Number 1, Pablo Jacob. Yeah, it is the most enormous TV I ever seen. It is huge. It's huge. Okay, very good. Mr. Cruz, number 2. I stood in the snow and waited for 2 hours. I was freezing. The letter D. Freezing. Okay, number 3, Mr. Chasiloa. Okay, what time are having dinner? I'm starving. Letter A. Starving. Very good. Number 4, Isa. We had a terrific winter of Rio from the plane. It was a letter F, magnificent. It was Magnificent. magnificent.
Number 5. Julitas. Aren't you too hot in that big sweater? You must be boiling. Boiling. Okay, very good. Number 6, Miss Chacon. Okay, I can read this. The writing is tiny. You can read this. The writing is tiny. Very good. Letter J. Miss Acosta. She said it was the best gift she ever had. She was let be thrilled. Thrilled. Okay. Number 8, Miss Criollo. The kids had a great vacation, but now it's over, so they're miserable. So they're what? They are miserable. Okay, she. Okay. Number 9, Mr. Moncayo. I haven't slept for 36 hours. I am exhausted. Letter Exhausted. C. Very good. Miss Carrasco. 10. I'm scared of spiders when I see one. I'm terrified. The letter Okay, very good. Complete sentences without possible words. Use each word at once. Mr. Moncayo, number 2. I don't feel good. Who wants to participate in this? Ok, teacher. Bueno. La primera, ¿no es cierto? No, la segunda. Perdón. I don't feel good. I am bowling, freezing, and exhausted. Exhausted. De hecho, faltan otras 2 más. Es que hasta ahí no me llego. Ok, diga señorita Carrasco que tiene la 2. I don't feel good. I'm bowling, exhausted, freezing, miserable, and starving. Starving. Okay, very good. Number 3. Me ayuda la 3. 3. Look at the size of that dog. It's... Mi teacher. Okay, Miss Coffee. Enormous, tiny y Huge. tiny y huge. Huge. Esa H sí suena, es huge. Okay, very good. Number 4. The last one. La última. Who has me? Que me ayuda la última. Wow, look at that view. It's Magnificent. magnificent and what? Terrified. Terrified. Terrified or terrific? Terrific. Terrific, because terrific is positive, terrified is negative. Okay. Go to the original page. Vamos a la página original. Think of a surprising situation you have heard or you have watched about recently. If you didn't know anything, you can go online to read recent news stories. Describe it with extreme adjectives. Cuénteme algo sorprendente, ¿no? Puede ser alguna noticia, algo que le hayan contado, etc. And you're going to use the describe extreme adjectives, ¿ok? Y use nuevo vocabulario, los extremos, ¿no? Las nuevas palabras. No quiero ver very beautiful, very big. No, tienen que poner las nuevas palabras. ¿Sí? Organice sus ideas y me envía por el chat de Zoom. 5 minutes, 5 minutos.
3 minutes, 3 minutos. Okay, please send me your message by Zoom. Ya me puede enviar su mensaje por Zoom. Okay, please everyone send me the message. Todos me envían 2 minutos, les espero. Bueno, usen las nuevas expresiones. En lugar de tired, exhausted. One more minute, un minuto más. Okay. Okay, you can go to the break. You're going to have lunch, okay? And now we're going to see you later and turn off the cameras. Apaguen las cámaras, por favor.
Good afternoon. Please open the cameras. Everyone open the camera. Gracias. Please pay attention to the list. Open the cámara Toscano, Pérez, Roballo. Siloa, Sánchez, open the cámara. Acosta Nayeli. Present, teacher. Mengisaca Israel. Armas Dania. Present, teacher. Barrera Catherine. Present, teacher. Ahí Luisa Cristian. Present, teacher. Caiza Christopher. Present, teacher. Carrasco Erika. Present, teacher. Carrera Doménica. Present, teacher. Carvajal Emily. Present, teacher. Chacomay Reed. Present, teacher. Chacha Dayana. Present, teacher. Chango Luisa Jimmy. Present, teacher. Chastiloa Jonathan. Present, teacher. Cofre Evelyn. Present, teacher. Piocha Estefanía. Present, teacher. Cruz Danilo. Present, teacher. Alzó María de los Ángeles. Present, teacher. Hernández Jorge. Present, teacher. Isa Evelyn. Present, teacher. Todos enciendan la cámara, por eso se les pone en la sala de espera, porque no enciende. Jacome Pablo. Present, teacher. Martínez Jenny. Present, teacher. Manzaquiza Edison. Present, teacher. Miranda Alexandra. Present, teacher. Cayo Esteban. Present, teacher. Panimbosa Jonathan. Present, teacher. Peralta Evelyn. Present, teacher. Pérez Álvaro. Present, teacher. Puritasi Alexandra. Present, teacher. Reyban Ricky. Present, teacher. Roballo Erika. Present, teacher. Sánchez Natalie. Present, teacher. Sánchez Juan. Present, teacher. Toranga Masuri. Present, teacher. Papanta Brian. Present, teacher. Torres Stephanie. Present, teacher. Scano Gabriel. Present, teacher. Vargas Darío. Present, teacher. Villacresimi. Present, teacher. Viteri Jonathan. Present, teacher. Los Mediano Kerly. Present, teacher.
Bien, Chaguano Edwin. Present, teacher. Turita Cristian. Present, teacher. Turita Emily. Present, teacher. Okay, let's continue. You're going to check the grammar point, okay? In the morning, we were talking about the reported speech, and we're going to remember, okay? As I told you in the morning, we're going to pay attention to the feedback of the tense, cambiar el tiempo de conjugación verbal. When it's in the direct speech, we have present simple. What happens with this in the reported speech? We're going to write here. ¿Qué van a escribir aquí? Cuando es el reported speech. Esto ya las mandé por el chat de Zoom. En la mañana. ¿Cómo bajaba el tiempo verbal? Was were. Very good. Can. When we have the modal can is present, what is in the past? Calls. Good. When I see the past of the will, direct speech, reported speech. Good. What's the past tense of did? Ah, the past tense, yes. So the reported speech. Reported speech of did. How you can get back. The past perfect. Had done. Had done. And the present perfect is the same. Yes? You're going to write had done. Yes or no? Had done. Because it's the present perfect. It's the auxiliary verb in the past of have and the past participle of the main verb. Yes? Okay, you can check the chart below because we have the reported speech. Direct speech, quotation marks, is difficult. How does it change into the reported speech? She said that it was difficult. They are doing well. She said that they were doing well. They did well. She said that they had done well. They've done well. She said that they had done well. They can do it. She said that they could do it. It will be difficult. What is the reported speech? She said that it would be difficult. It's going to be easy. What is in the reported speech? She said that it was going to be easy. Okay, what are you going to do now? You're going to change the comments to reported speech, then cover the sentence on the right and practice with the party. Okay, because of time we're not going to do this, okay? But we're going to write down in your book. If we have the direct speech, we can have a break. What tense is in the direct speech? Who helps me? Give me ayuda. Number one. We can have a break. It's using the modal can, but it's negative. We can have a break. What happens in reported speech? As I told you in the morning, you need to pay attention to the introductory phrase because it is subordinate, okay? Lo que decía la frase introductoria es la que maneja el tiempo verbal de lo que viene después. Si está en pasado, baja el tiempo verbal del direct speech. We can have a break. ¿Cómo lo pone en pasado a eso? Who wants to help me? ¿Quién me quiere ayudar? She said that we couldn't have a break. Have a break. Very good. Number two, we're going to start early. She told us, and we're going to make the shape back of the tense. Baja el tiempo verbal, she back of the tense. She told us what happened? We were going to start early. Okay. It will be a long day. That is direct speech. What happens with the reported speech in the past? She said it. What happens with will? You only follow the model. It will be a long day. It will be a long day. Very good. You took too many risks.
I say she back of the tense. She told me that She told me that they say the past simple. What is the she back of the past simple? How you lower the tense? Perfect. Past Had perfect, taken. okay. Had taken. Had taken too many risks because took, what is the past participle of take? Taken. Yes? Number 5. It's an important rule. It's a direct speech. What is reported speech? She said it. Was It an was important rule. an Was important an rule. Present important simple. rule. Present simple. How is it change in reported speech? Past simple. Yes. She said it was an important rule. You've worked hard. What tense is this in direct speech? Past simple. Past Perfect. simple or present perfect? Present perfect. Present perfect. What's the change of the chip back? Chip back. Lower the tense. She told us that we Had worked. had worked hard. Very good. Now we're going to finish. We're going to reinforce this topic in page 140. Please go to the page 140. Voy a la página 140. And we're going to check below of indefinite. We're going to check reported speech. Reported speech. Tell us what someone says in another person's words. In reported speech, we use a foreign verb. For example, say, tell, in the context, ask, order, other that you can check in the morning, you could check. And we're going to remember, yes, what's the change? The change. But remember, always remember that the introductory phrase is that one that make the tense change. Esta es la frase que hace que se conjugue de determinada forma el reporte speech. She said that she, he said he told me that, she told me she had. She said he, she said that she, he told me he. Because all the introductory phrases are in past. Cuando está en pasado, ahí va a bajar el tiempo verbal. Si no, como estuvimos viendo en la mañana, habían algunas que estaban presentes y no cambiaba el tiempo. Tener cuidado de eso. Ok, write what the person said. Ahora vamos a hacer lo contrario. Voy a poner el direct speech, entre comillas. ¿Cómo lo dijo originalmente? He said that he was thrilled with the idea. Si estaba en pasado simple, ¿cómo era la frase original? Present simple. Okay, what's the number 2, number 3, number 4, number 5? 5 minutes. 5 minutitos. Cambien eso. De las 2 a las 5. Ahora tienen que hacer lo contrario. Ya no tiene que crear reporte speech, ya está hecho. Ahora tienen que poner la versión original, como se dijo en el habla directa, direct speech. La cita textual, ¿cómo fue?
3 minutes. One minute. Okay. Who has me number 2? Raise your hand, Miss Carvajal. I can't come to the party. I can't come to the party. Okay, negative. Okay, can't come to the party. Number 3, Miss Isa. I am going to eat out. I am going to eat out. Okay, number 4, Miss Martinez. I won't be home. I won't be home. In negative, the future simple won't be home. 5, Miss Cofre. I'm going shopping. I'm going shopping. Okay, very good. Go to the original page, okay? I need to check how is the use of the new expressions, yes? What are we going to do? Right now, let me check. First, you're going to tell me, okay. Think about an extreme experience you had. Yes. If you didn't have, you're going to invent, you're going to make up. And you're going to choose any of these categories: challenging activity, a fun day out, a long trip, extreme, unusual weather, an amazing place. Individually, you're going to start writing down, organize your ideas and writing out, yes, about this extreme experience. You're going to use the extreme adjectives. You're going to use the reported speech. What are you going to do next? Then I'm going to create rooms of pairs of people, and you're going to share your ideas with a partner. And you're going to write down about the ideas of the other person. And you're going to write down the reported speech, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Primero, organice sus ideas, 5 minutos. Cuénteme una experiencia extrema que tú hayas tenido, y si no la ha tenido, pues invéntese
Use los adjetivos extremos, el vocabulario que hemos estado usando, ¿sí? Los indefinidos, también everything, everyone, something, anything, anyone, everywhere, somewhere, etc. Okay, in the context. And then 5 minutes later, you're going to share your ideas with a partner. Exchange ideas, and you're going to write down the reported speech of your partner. Usted va a transcribir, vamos a ponernos en parejas y va a transcribir el reporte de speech de su compañero, de la experiencia extrema que le contó. Ahorita, individualmente a mano, lo hacen, ¿sí? Luego los pongo en parejas, escribe el reporte de speech, se intercambian ideas de cada quien, pone el reporte de speech de lo que le contó su compañero, volvemos a la sala y transcriben en el chat de Zoom. ¿Está bien? ¿Cuánto va a durar eso? Aproximadamente, pongamos de exagerado, 15 minutos. Ahorita organice sus ideas, escogiendo cualquier tipo de actividad. Una actividad desafiante, un día divertido fuera, un paseo largo, el clima inusual o extremo. Puede contar de lo que está pasando, que está muy caluroso, un lugar emocionante o maravilloso. ¿Sí? Usando todo el vocabulario que hemos usado, los adjetivos extremos, ¿sí? Tantos positivos como negativos. Los pongo en parejas, se intercambian información y transcriben en el chat de Zoom el reporte de speech, porque quiero que usen esto. Ah, fulanito me dijo que así tiene que poner, porque ese es el reporte de speech. Lo que le contó textual, ahora lo va a poner reporte de speech. ¿Cuántas líneas máximo? Exagerado. Pongamos hasta 4 líneas. Ya. Ya. Les doy hasta 2:30. Les pongo en grupos, 10 minutos. Intercambian ideas. Generan el reporte de speech. Cada quien intercambiando ideas y transcriben el chat de Zoom. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Pueden seguir este modelo de libro, ¿no? Ahí está. Pero ahí parece el reporte de speech, lo tienen que hacer así, ¿no?
3 minutes. Cada quien escriba su experiencia, intercambia información, genera el reporte de speech de cada compañero y transcribe en el chat de Zoom. Unos 20 minutos nos vamos a tomar. Amor, un minuto más. Que los pongo en parejas, ¿no? Ya. Bueno, intercambien información con su pareja, generen reporte de speech, siendo la cámara señor Toscano, por favor, y lo transcriben al chat de Zoom. 10 minutos para hacer esto, luego volvemos a la sesión, transcribe el reporte de speech, lo que le dijo su compañero, y así viceversa, ¿no? A ver, estamos 10 salas. No es hora de escaparse, chicos, ya voy a tomar lista. Se escapa, pierde asistencia. Ay, yes. No, 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 espérense un ratito, voy a recrear. 20 debe ser. Vean 2 salas y recién entrando a clase. Si se ve un grupo de 3, ahí intercambien, organicen como intercambian ya. Ok, everyone join the meetings. Todos unirse a las reuniones, ¿sí? Esto no es que no hago porque no quiero, ¿sí? Ya me estoy dando cuenta que no entro. A ver, ingresen, por favor.
Almost ready. You finish the reporter speech. Yes, teacher. Ya terminamos. Ya. 2 minutos, vuelven a la sesión. Listo, teacher. Please write down the reported speech of your partner, okay, in the chat of Zoom. You're going to have around 2 minutes to do this. Y pueden transcribir el reported speech de lo que le comentó su compañero. En el habla directa, transcríbalo a reported speech. Por ejemplo, decir, David told me that, bla, bla, etc. Okay. You can follow the model of the book. Voy escribiendo, por favor. List the activities, send me the reported speech by the chat of Zoom of your partner, okay? Ponga lo que le dijo su compañero en reported speech. Okay, thank you. No, no me tiene que narrar, tiene que estar el reported speech, Miss Cove. Frases introductorias del reported speech es con verbos el reporte, no con when. Vayan enviando, por favor.
Están escribiendo lo que le han dicho textualmente, no están poniendo reporte de speech. Señor Chasilo. Tiene la cámara cruz, por favor. Martín. Teacher, es que como estoy en el celular y cuando entro al chat se apaga la cámara, jefe. Y let's start. Let's continue. We're going to continue with the next lesson. We're going to check about conversation strategy skills. Is it clear about reported speech? ¿Está claro sobre el reported speech? Yes or no? Okay. Okay, let's start with a new lesson that is related to conversation strategies. And we're going to describe and ask about feelings, okay? Talking about feelings, you're going to try to describe what's the situation in this picture. Who wants to tell me any idea about this? Who wants to tell me? You can raise your hand and tell me, okay? Who wants to help me? Describe the picture, the situation, what is the man feeling? The boy, but the man is asking the receptionist for help or information. To get information, okay. But how does he feel? Tell me about his feelings. Very good. How does he feel? He's feeling good, he's feeling bad. He is concerned. Concerned, okay. Very good. Maybe talking about the place. Where are they? Where are they? Tell me the place. Tell me the place. Where are they? ¿Dónde están? Where are they? Airport? At the airport, okay, maybe it's at the airport, yes, maybe, but so we're going to check. This is the new topic, a hotel night. Maybe it's not that. The receptionist of the airport, maybe it's at the hotel, yes? Okay, thank you very much. Now we're going to read and listen. What was the problem and what was it solved? Pay attention to these two questions. What was the problem and how was it solved? I'm going to play twice. Voy a producir dos veces. Okay, pay attention, please. Lesson 12.3, page 122. Exercise 1A. So, what happened to you last weekend? I got your text. You said you were at a hotel on the coast or somewhere, and you were having problems? Yeah, one big problem. I reserved a room online with a hotel booking website, not directly with the hotel. And when I got to the hotel, there was no reservation. Oh no, you must have been furious. Actually, I was shocked. Then I was mad at myself for not checking with the hotel before I got there. So what happened? Well, first they said I should call the booking company. But then they checked the computer and told me there were no rooms available anyway. What a nightmare. Yeah. What did you do? I called the booking company and told them about the problem. They apologized and said they'd find me another hotel while I waited. Then they told me they had a room in a 5-star hotel, and I didn't have to pay anything more. I bet that made you feel good. Yeah, I couldn't stop smiling.
It turned into a dream vacation. Okay, pay attention once more. What was the problem? How was it solved? Okay. Lesson 12.3, page 122. Exercise 1A. So, what happened to you last weekend? I got your text. You said you were at a hotel on the coast or somewhere, and you were having problems? Yeah, one big problem. I reserved a room online with a hotel booking website, not directly with the hotel. And when I got to the hotel, there was no reservation. Oh no, you must have been furious. Actually, I was shocked. Then I was mad at myself for not checking with the hotel before I got there. So, what happened? Well, first they said I should call the booking company. But then they checked the computer and told me there were no rooms available anyway. What a nightmare. Yeah. What did you do? I called the booking company and told them about the problem. They apologized and said they'd find me another hotel while I waited. Then they told me they had a room in a 5-star hotel, and I didn't have to pay anything more. I bet that made you feel good. Yeah, I couldn't stop smiling. It turned into a dream vacation. Okay, what's the first question? Who wants to answer? What was the problem and how was it solved? What was the problem? He reserved a room only on website that did not belong to the hotel, and when he arrived at the hotel, there was no reservation. Okay, very good. And how was it solved? Was it solved, yes or no? Did he solve the problem or not? Okay, please speak. Did he solve the problem about the reservation or not? Yes or no? Yes, the problem was solved. Okay, very good. And now we're going to check the audio script. It's the same dialogue, yes? So you're going to follow with your eyes. I'm going to minimize this. Okay, pay attention. Lesson 12.3, page 122. Exercise 1A. So, what happened to you last weekend? I got your text. You said you were at a hotel on the coast or somewhere, and you were having problems? Yeah, one big problem. I reserved a room online with a hotel booking website, not directly with the hotel. And when I got to the hotel, there was no reservation. Oh no, you must have been furious. Actually, I was shocked. Then I was mad at myself for not checking with the hotel before I got there. So what happened? Well, first they said I should call the booking company. But then they checked the computer and told me there were no rooms available anyway. What a nightmare. Yeah. What did you do? I called the booking company and told them about the problem. They apologized and said they'd find me another hotel while I waited. Then they told me they had a room in a 5-star hotel, and I didn't have to pay anything more. I bet that made you feel good. Yeah, I couldn't stop smiling. It turned into a dream vacation. Okay. We can notice new expressions in both, okay? Expressing, describing about feelings and how to ask about feelings. Yes, describe and ask about. Now we're going to write down these expressions below. How to describe your feelings? What is in the first? Who has me? What is the first expression? Describe your feelings. You can answer, please. I was shocked. Okay, actually, I was shocked. Okay, number 2.
What's number 2? Describing your feelings. I couldn't stop smiling. You couldn't stop smiling. And the third is this one. This one is missing. What a nightmare. Okay. What a nightmare. Qué pesadilla. Where you're talking about your feelings. Yes. This is a negative or positive way to say what a nightmare. What is this? In what way you're expressing your feelings when you are saying what a nightmare? Positive or negative? Negative. Negative. Okay. Now, asking about or guessing other feelings. Why is in the fourth, excuse me. Actually, it's the first, yes? This one? Yes or no? Yes. What are you going to write in number 4? Please read, Lea. You must have been furious. You must have been furious. Very good. Number 5. Talking about or asking about guessing other feelings. What is the last one? I bet. I bet that made you feel good. Okay, I bet that made you feel good. I bet that made you feel bad. How did that make you feel? And we have other expression to describe your feelings. It was horrible. It was a fantastic experience. It was horrible, negative, fantastic, positive. Now you're going to circle the correct response, okay? Try to do it by yourself. Try to guess. Intenta adivinar, and then we're going to check your answers, okay? 5 minutes, 5 minutes.
check. Vamos verificando. Who wants to tell me in the dialogue number 1? What is the answer? I finally passed my driver's test. What is the answer? What's the answer? Who wants to speak? Raise your hand. Number 1. What's the answer of letter B? A. How Okay, did tell me that the make expression. you feel? How did that make you feel? Okay, very good. Number 2. You must have been excited about the news. What is the answer? What is the replying of B? Was a nightmare or actually I was shocked? Letter B. Actually, I was shocked. Okay, number 3. The airline lost my bags. What is the answer of letter B? Who wants to answer? To me? What is the answer of letter B? Was a horrible experience. You must have been furious. Bueno, es como que le cuentas a tu amigo. La aerolínea perdió mis maletas. ¿Cuál es tu respuesta? What? Letter B. Okay, tell me the expression, please. Legal You expression. must have been furious. Okay, very good. Number 4. How do you feel after the exam? We have two answers. Okay, Miss Garson. A or B? Letter B. Okay. Great. I could stop smiling. Okay, very good, very good. Okay, let's continue. Is it clear this? ¿Está claro esto? Yes or no? Now, we're going to check for more conversation strategies. Listen to Jimmy telling me young about the presentation. Why did it start late? How did that make Jimmy feel? Okay. Please pay attention to these two people talking about a presentation, okay? And the new expressions are going to appear in the context. Lesson 12.3, page 123. Exercises 2A and 2B. How did your presentation go at work yesterday, Jimmy? It was stressful. My coworker left her laptop at home, the laptop with our presentation on it. I bet that made you mad. At first, yes, but then I found out her daughter was sick, so I felt bad for her. Anyway, her husband was at home with their daughter and emailed her the presentation. That's good. Yeah, we started a little late, but in the end, our boss was happy with it. Okay, once more, una más. Pay attention to the new expressions. Why did it start late? Well, how that makes Jimmy feel? And read the expression in the context. What expression does Jimmy use till the end his story? How did his story end? Voy a poner los subtítulos para que vean. Okay. Lesson 12.3, page 123. Exercises 2A and 2B. How did your presentation go at work yesterday, Jimmy? It was stressful. My coworker left her laptop at home, the laptop with our presentation on it. I bet that made you mad. At first, yes, but then I found out her daughter was sick, so I felt bad for her. Anyway, her husband was at home with their daughter and emailed her the presentation. That's good. Yeah, we started a little late, but in the end, our boss was happy with it. Okay, what's the first question? Why did the presentation start late? ¿Por qué empezó tarde la presentación? Why did the presentation start late? Tell me an answer. You pay attention to the subtitles? Tell me an answer. Tell me.
Why did the presentation start late? Porque empezó tarde la presentación de Jimmy. Who wants to speak? Una más pongo. Escucharán. Lesson 12.3, page 123. Exercises 2A and 2B. How did your presentation go at work yesterday, Jimmy? It was stressful. My coworker left her laptop at home, the laptop with our presentation on. Okay. Why did the presentation start late? Ya dio la razón por qué empezó tarde la presentación. Because his coworker forgot his laptop in the home. Okay, he forgot his laptop at home. No, his or her laptop at home. Okay. Thank you, Mr. Raymond. Next, how did that make Jimmy feel? Ahora la pregunta, how did that make Jimmy feel? ¿Cómo hizo sentir eso a Jimmy? On it. I bet that made you mad. At first, yes, but then I found out her daughter was sick, so I felt bad for her. Anyway, her husband. Okay, how did that make Jimmy feel, this situation? It made him feel mad at first. Okay, mad at first, but then But what happened? then he felt bad for his coworker. Her co-worker situation because her daughter was sick. Yes, very good. Now we're going to check ending a story. Well, almost at the end, Jimmy used an expression that is in the end or after a dot to end a story. When are making a closure or to finish something that we were narrating about a problem or some problems, you're going to use this. Al final o después de todo eso es porque está hablando de problemas, ¿no? ¿Sí? And you're going to use this expression to introduce an ending to the story. Cómo finalizar una historia en la que detallaba o mostraba problemas. In the end or after all. ¿Es clear this? ¿Sí está claro esto? Mira, me estoy yendo por acá. Espérense. Now we're going to check about the pronunciation. Vamos a verificar la pronunciation of the past simple. Bueno, de hecho ya les dejé un video el otro mes o en noviembre finalizando sobre cómo pronunciar el pasado simple. ¿Sí? And you're going to remember, dear students, you're going to remember how to say it, cómo aumentar o cómo pronunciar it. Okay, we're going to have, for example, it. It, when the verb ends with T or D, T or D. Cuando los verbos terminan en T o D y se aumentan ED, esa ED sí suena, y suena it. ¿Ya? When the next of the verb sounds T, T, T or D. ¿Ok? Cuando suenan T o D, hay que fijarse. Por ejemplo, los que terminan en K, esos van a sonar más T's. Cuando terminan, déjenme ver, en V o suena V, esa va a sonar D, ¿sí? Cuando terminan en S, van a sonar más una T, ¿sí? Entonces, percátese y pronuncie las palabras. Vamos a ir pronunciando, ¿no? Lesson 12.3, page 123. Exercise 3A. Id. Please pronounce it. It. Estamos pronunciando esta. It. 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 Waited. Waited. Pronuncia. Waited.
Waited. Waited. Waited. Ok. Esa suena t, t. Quiero que vea que se queda arriba de sus dientes delanteros. T, t. Es una T. Entonces, pronounce the word. Shocked. Pronounce shocked. 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 Very good. D. Esa suena t, t. Y saca la lengua, t, porque es la D. Happened. Happened. Please pronounce happened. 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 Suena esa D. Okay. Before checking the recording, you're going to suppose what are the pronunciation of the words, okay? And categorize below the words. Okay? Categorice estas palabras, este grupo de palabras dentro de estos 3 hileras y luego verificamos. Bueno, no importa si se equivoca, hágalo con lápiz y verificamos su respuesta. 2 minutes, 2 minutos. One more minute. Okay. Please check your answers. Verifique sus respuestas. Lesson 12.3, page 123. Exercise 3B. Id. Bueno, aquí vienen las que están debajo de it. Decided. Exhausted. Okay, how many words are under it? The first. Primera. Decide. Decided. The second. Segunda debajo de it. Exhausted. Exhausted. Very good. Checked. Sonido T. Knocked. Looked. Passed. ¿Cuántas van debajo de T? The first. Checked. The second. Looked. Knocked. The third. Looked. The fourth. Passed. Okay? Passed. D. Called. Reserved. What is under T sound? ¿Qué está debajo de la T? This sound. Solo esa nos falta. ¿Qué palabras? Hold. Hold and Reserved. 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 Okay.
Okay, notice how to pronounce the words in the context of a short conversation. And we're going to check what are it, what are the, and we're going to check. What are they? I'm exhausted. What category is exhausted? ¿Qué tipo de palabra es exhausted? ¿Está debajo de it, de te o de de? Exhausted. It. It, okay, very good. Why? What happened? What happened? Under what sound is? ¿Debajo de qué sonido está? It, or the. Happened. Tell me. It. ¿Debajo de cuál? It, te, or de. De. La de, okay. You know the project I've been working on. Well, my boss decided that we needed to do the whole thing over. Decided, needed. What category of words are those? Categorize the words. It, the, or the. It. Very good. And the thing is, he waited until we were almost done to tell us. Waited. What is waited? Waited. What is waited? It. What a nightmare. I hope he apologized. Apologized. At least. Apologized. Categoría. It, T, or D. Apologized. La T. Muy bien. Very good. Is it clear this? Yes or no? Okay. Let's continue with the last lesson. I'm going to tell you that it's the last lesson because we're not going to do the speaking project. We finished the classes today with the speaking project that you needed to present. That was 11.5 from the previous class last week. Okay. And we're going to finish with this. Lessons learned. Learned. Cuando digo learned, sale una T, no sale una D. Learned. Write an anecdote about the life lesson. Try to guess, try to tell me what's going to be the lecture about. Bueno, esta mujer va a dar una conferencia, but try to tell me, try to guess the context of the lecture. Dígame el contexto de qué va a versar esa conferencia. Entonces, try to tell me, only checking these two pictures and try to tell me what she's going to talk about, de lo que va a hablar ella. Tell me. Check the two pictures and tell me. Who wants to speak? ¿Me quiere hablar? Organize your ideas and then you're going to speak, okay? Try to describe the pictures. Describa los dibujos o las imágenes. Any voluntarios?
Waiting to describe. Estoy esperando que describan. The Me, teacher. woman has a presentation. Okay, about what? What is she going to talk about? She's giving an exhibition of a project of her work. But what happened? What is the relation with her conference or lecture or talk about with this second picture? She talked about the accidents. Okay, accidents. Okay, very good. Very good. I'm going to check. Now we're going to read, follow with your eyes, the reading about this and listening. Excuse me, you're going to listen. And pay attention to the context of the lecture of the woman. Yes. Okay, going to play. You're going to hear Tasha Roberts. The name of the woman is Tasha Roberts, giving a talk, una charla. Look at the pictures. What do you think she's going to talk about? She's going to talk about accidents, possibly. Yes, the main subject of the talk. Have you ever seen tech talks? ¿Alguna vez han visto charlas tech? Las tech que les dicen. No digo TikTok, sino TED Talk. ¿Han visto esas charlas o no? ¿Y eso no? Or is new for you? ¿O son nuevas para usted? No, teacher. Ya, deberían ver más de eso. Más que TikToks, vean TED Talks. Okay. It's talking about situations that most ordinary people could speak about their experiences, no? Okay. We're going to check. Please pay attention. Listen to the talk. Were your ideas in exercise 1 incorrect? What other example does Tasha give? What's the main point she illustrates with these examples? Because maybe she's trying to tell us with these short little life lessons or accidents to illustrate something else, something that is bigger or is challenging for us, okay? And you're going to tell me what's the main point she illustrates with this example. And we're going to listen again. You're going to define some words in her talk, complete the definitions as you listen, and you will need to change the form of some words. In that the concepts are in the context of the talk. Los conceptos que tienen que poner aquí están en el contexto de la charla. Eso la voy a ir parando para que lo vaya escuchando. Bueno, han escuchado pues. Lesson 12.4, page 124. Exercises 1B and 1C. We are constantly learning little lessons. It's happening all the time. You tell a joke and no one laughs. You learned a lesson. You decide never to tell that joke again. You put a cup of coffee near your computer. It spills and ruins everything on your desk. You learned a lesson. You start drinking your coffee somewhere else. But how many of these lessons stay with us? How many are really life lessons? I say very few. Sure, we can change temporarily, for a short time, before we go back to our old ways. My father always said that he was a creature of habit, doing the same things in the same way. I think we're all a little like that. Remember that spilled cup of coffee? It was mine. The next day, I drank my coffee at the kitchen table with the best intentions. I wanted and planned to change. That lasted for about a week. Then, without realizing it, I was drinking coffee at my desk again. Did I learn a lesson? No, I did not. So what's the secret? How do we actually learn lessons and change our behavior? By the end of this talk, you'll know how to make little lessons turn into life lessons. And you'll be able to stop telling that same bad joke. Okay, once more, and you're going to answer the questions. What other example does Tasha give? Besides of the
of the cup of coffee that was spilled over the notebook or over the keyboard and the work or report that she was getting ready for the work. Okay, we're going to check another example about an accident or about anything that you can relate to a situation that you need to change your behavior, for example, okay? Lesson 12.4, page 124. Exercises 1B and 1C. We are constantly learning little lessons. It's happening all the time. You tell a joke and no one laughs. You learned a lesson. You decide never to tell that joke again. You put a cup of coffee near your computer. It spills and ruins everything on your desk. You learned a lesson. You start drinking your coffee somewhere else. But how many of these lessons stay with us? How many are really life lessons? I say very few. Sure, we can change temporarily, for a short time, before we go back to our old ways. My father always said that he was a creature of habit, doing the same things in the same way. I think we're all a little like that. Remember that spilled cup of coffee? It was mine. The next day, I drank my coffee at the kitchen table with the best intentions. I wanted and planned to change. That lasted for about a week. Then, without realizing it, I was drinking coffee at my desk again. Did I learn a lesson? No, I did not. So what's the secret? How do we actually learn lessons and change our behavior? By the end of this talk, you'll know how to make little lessons turn into life lessons. And you'll be able to stop telling that same bad joke. Okay, what other example does Tasha give in the context of the talk? She mentioned something at the beginning of the talk. Before that, she mentioned that the cup of coffee spilled everything and ruined your report, etc. What other example does she give? Who wants to answer? Están yendo a la cama, a ver. Who wants to speak about this? Irma Cayo enseñando a la cámara. What other example does Tasha give? ¿Qué otro ejemplo da Tasha para representar que tiene que cambiar su comportamiento? Anyone? Nobody? Nadie? Okay, she's intending to tell us with this short or these little life lessons that we need to change our behavior, because if we don't learn from small problems that we have every day, if we cannot change our behavior in maybe in a city situation that you drink your coffee every day over your desk, yes, and you have your work and you have your notebook or your laptop in front of you, but you're going to drink your cup of coffee every day, and this is a habit, okay? ¿Cómo se ve en este ve? And we need to unlearn bad habits. That's the subject of this conversation. Because maybe when you have silly behaviors like this, because you have a reptilian brain, all that you do automatically is where in your reptilian brain,
You open the door, you, for example, you start your computer, you check your cell phone, are behaviors that you created every day since you were a child. But what is the best way to change your behavior? Is when you were a child. Because in the adulthood, or maybe when you are a young adult, it's difficult to change behaviors. Okay? That's why she's trying to illustrate with this some typical daily situations or problems that we face every day that we need to change our behaviors. Okay? In more challenging situations. Yes? Because as in the part of the talk, she mentioned that we are creatures of habit. We're creatures of habit because we have routines. And these routines have an impact or are shocking our lives in some ways, in positive or in bad ways. Yes? And that's the change that you need to start to do in small things first. Then you can suppose you're going to change to unlearn bad behaviors to get different results. If you are doing the same things the same way all the time, but the result, what happened with the result is negative, you need to have a change because you need to reflect on that. Okay? Claro, ustedes, ¿pero qué tiene que ver que se le derrame el café sobre el teclado o el reporte de trabajo? Lo que ella está intentando decir o ilustrar con estos ejemplos, o por ejemplo, el ejemplo que estaba dando antes de esto, que decía que si yo cuento un chiste malo y nadie se ríe, ¿lo volveré a contar? No. Y me va a hacer cambiar mi actitud o mi comportamiento la siguiente vez. O me va a tratar de hacer mejorar, por ejemplo, al contar un chiste. Porque hay personas que nacieron para contar chistes, no todas podemos contar chistes. De igual forma, si ella no cambia su comportamiento o su hábito de tomar todos los días su café, o sea, de siempre llevar su taza de café a su escritorio y sabiendo que tiene cosas importantes y que puede suceder otra vez lo mismo, derramar el café. Está subiendo y bajando la luz, ¿no? Debe ser por lo que está mucho sol. Y si ella no cambia eso, siempre va a tener el mismo resultado. Y el resultado que ella espera es que no sea ese que tuvo, que fue negativo, quiere un resultado positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desaprender de nuestros viejos hábitos, de nuestros malos hábitos que fuimos creando desde la niñez. Porque es más fácil hacerlo cuando uno es niño que cuando uno ya es adulto o cuando ya está entrando a la vejez. Desaprender algo es más difícil. No digo que imposible, pero sí mejor aprovechar esa etapa de transición de niño a adulto para desaprender viejos hábitos. Por ejemplo, ¿sí? De llevarse la taza de café sabiendo que tengo cosas importantes sobre la mesa, porque se puede derramar el café. Eso es. Porque hay que irse más allá de la literalidad del significado. El significado es ese, chicos. ¿Ok? Entonces, parte de la charla que vamos a escuchar, ahora van a ponerme los conceptos. Pongan los conceptos. Ella va a ir diciendo, cuando escuchen las palabras, yo la voy a ir parando, porque al final ella está mencionando las frases que están asociadas a eso. ¿Ok? Please pay attention. Lesson 12.4, page 124. Exercises 1B and 1C. We are constantly learning little lessons. It's happening all the time. Ok, ya lo dijo. What is constantly? ¿Qué es constantemente? Ya lo dijo al final. Something happens que sucede todo el tiempo. ¿Cómo digo eso? All the time. All the time. Very good. Va escribiendo las frases. Va escribiendo. All the time. Next. You tell a joke and no one laughs.
You learned a lesson. You decide never to tell that joke again. You put a cup of coffee near your computer. It spills and ruins everything on your desk. You learned a lesson. You start drinking your coffee somewhere else. But how many of these lessons stay with us? How many are really life lessons? I say very few. Sure, we can change temporarily, for a short time. Before Okay, ya lo dijo. What does it mean temporarily? Temporarily means something that happens, que sucede por corto tiempo. ¿Cómo lo dice? For a short time. For a short time. Very good. Next. Before we go back to our old ways. My father always said that he was a creature of habit, doing the same things in the same way. Who is a creator of habits? Someone who is doing, alguien que está haciendo lo mismo de la misma manera. ¿Cómo lo dice? Who's doing the same thing in the same way. Who is doing the same thing, thing in the same way. I think we're all a little like that. Remember that spilled cup of coffee? It was mine. The next day, I drank my coffee at the kitchen table with the best intentions. I wanted and planned to change. That lasted for about a week. Then, without realizing it, I was drinking coffee at my desk again. Did I learn a lesson? Bueno, ya lo dijo intentions. Ya voy a reproducir una parte que dije. I drank my coffee at the kitchen table with the best intentions. I wanted and planned to change. Ya dije una palabra. An intention is something that you want to plan. Es algo que planeas. ¿Qué verbo pone aquí? La misma palabra. ¿Qué van a poner? Plan. Ese es el verbo. That you plan. An intention is something that you plan. Una intención es algo que tú planeas. Porque cuando la ejecutas ya no es una intención, se vuelve acción. Action. Is it clear? ¿Está claro? ¿Sí o no? Now, you're going to choose a statement that you can identify with personally, because we have different tempers, different personalities, we have different behaviors, and we have a set of background in our life that had an impact since our childhood. Our background was created till we were a fetus in your mother's womb. Yes, your identity as a person. Okay, you're going to choose a sentence. Escoge una oración con la que se siente identificado. Y me va a decir, ¿por qué? And you're going to organize your ideas, and then you're going to send by the chat of Zoom. Y envíenme sus respuestas por el chat de Zoom. And you're going to tell me, for example, you can easily learn from your mistakes. You can learn from your mistakes, but it's difficult. You can't learn from your mistakes, okay? And you're going to tell me, puedes fácilmente aprender de tus errores, puedes aprender de tus errores, pero es difícil. No puedes aprender de tus errores. Tampoco podemos decir que somos extremistas, ¿no? Ser una persona de que no aprende de sus errores porque le gusta cometer los errores, tener los mismos resultados negativos y no quiere cambiar, ¿sí? Creo que estamos entre la 1 y la 2, entonces coja una de esas y me dice por qué. Esté identificado con eso y me envía por el chat de Zoom. 3:45, I'm going to start reading your answers. 4:45, empiezo a leer lo que enviaron. Recién llegando, señorita Robay. No se abusen que se están desapareciendo media hora de clase. Y la próxima semana tiene su examen. El que no llegó a tiempo, pues perder el examen. Oigan, igual, el examen se habilita igual que la vez anterior, 8 de la mañana, dura casi 40 minutos. Cámara abierta, micrófono abierto. Estoy avisando, chicos.
y tendrán después que rendir sus speaking projects. Ya les voy a decir, también apunten eso de una vez. El speaking project viene de la persona que yo admiro más, de lo que estaban enviando hasta ayer. De eso va a ir. 11.5. Con los ojos cerrados, por favor, sin leer, y que no destaque texto sobre imágenes. No es lectura, es hablar. Y se les hará una pregunta al azar, ¿no? Ya. Ya saben, 2 puntos cuesta o vale su examen escrito, el que van a rendir en la plataforma Moodle, y 8 puntos vale su examen de speaking. Así que irán a repasar bien. ¿Qué más? A ver, ¿hasta cuándo entrego sus notas? Hasta el viernes les entrego, ¿sí? Para que el sábado nada más incluir la nota que le falta del examen y ya sepan sus promedios. ¿Está bien? El día lunes, tal como le envié ayer el calendario, está programado el supletorio, no está para el 10, está para el 5 de febrero. Entonces toca ponernos de acuerdo un horario entre todos, que me digan qué horario les queda bien, porque tengo 4 cursos, ¿sí? No es que se van a quedar todos sus supletorios, por eso digo, hagan bien sus trabajos. Pero el que no alcanzó el 7 se quedará supletorio, ¿sí? No amaguen en los trabajos, a eso me refiero. Y lo que más estoy viendo es este portafolio. Me van a entregar. Mejoren sus comentarios. Veo que están haciendo copy, paste, copy, paste, copy, paste, copia, pega del mismo comentario en todo, las evidencias. Como que yo no me dedicara a leer. Eso es lo que más me interesa. Sus comentarios sobre las evidencias que está proyectando, porque ya de evidencias puedo tener hasta yo en WhatsApp, lo que sea, puedo estar ahí, ponerles en el aula virtual. Lo que me interesa es su comentario de cada evidencia y que sea detallado para ese caso. No copy-paste es lo mismo, copy-paste. Eso les va a bajar la nota, porque está lo mismo. No es solo de hacer por amagar, hagan con conciencia las tareas. De último minuto parece que han hecho algunos. Algunos solo me han dejado los titulares, han puesto medio una evidencia, no han dicho nada. Entonces, ¿qué quieren de nota? A menos de un 4 no han de tener. ¿Sí? Aquí es cuando ya tienen que clausurar el portafolio. Van a poner la caja de sugerencias. ¿Qué más? Déjenme ver, yo les dije que les iba a enviar un documento que era de autoevaluación. Bueno, ya les envié, porque de hecho lo tengo en el contexto de WhatsApp. Me tocaría buscar en los otros grupos y nada más pasarlos, ¿sí? ¿Qué más? Voy a crear los worksheets finales, que no son muchos porque los temas no han estado densos como los anteriores. De hecho, de phrasal verbs de éxito y fracaso no encontré nada por decirles. Les voy a poner más reporte de speech. ¿Y qué más? Y el segundo condicional. Podríamos hacer ya un repaso general de eso. ¿Sí? ¿Cuándo van a presentar sus worksheets? Hasta el lunes. Está bien. Para que tengan tiempo el martes dedicarse a hacer bien sus portafolios, ya acabarlos y hacer bien. ¿Sí? Entonces, si hacen bien los portafolios, bien bonitos, a conciencia, como se les pide. El que tiene 6.5 estará pasando con 7. El que tiene 6.8, ya sin pena le pongo 7. Pues si no lo hace bien, pues se quedarán con sus notas, ¿no? O les bajará o les subirá. Mi intención es que les suban, no que les bajen. ¿Les quedó claro?
Entonces, pongámonos de acuerdo de una vez la hora que van a rendir el supletorio. ¿Qué les parece de noche? A las 7. Porque tengo otros cursos. ¿Estará bien ese horario? Hablen. Hablen, porque usted tiene que Sí, ponerse sí. en ese caso hipotético. Si está, me voy a quedar supletorio. ¿Estará bien en la noche? Porque sé que algunos trabajan también. ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces también pongan eso. Supletorio 7 de la noche. Voy a activar el supletorio a las 7 de la noche. El supletorio será lo mismo, el mismo contexto. 40 minutos de examen de escrito y tal vez alguna entrevista en speaking para complementar. Ya saben, 2 puntos y 8 puntos de speaking. ¿Sí? Evítense mejores de llegar al supletorio. Ok. Y hasta el martes está programado sus portafolios. Entonces, hasta el martes a eso de que empiezo a revisar miércoles por ahí hasta jueves de la mañana, ya sabrán sus notas, sabrán si se están quedando al supletorio. ¿Está bien? No se queden también con que, ay, ya va a pasar. También se pierde por asistencia, que no vino a clases todo el tiempo, no estuvo presente, pues también le afectará. Tiene que cumplir 70 el primero, 70 el segundo, y ahí pasa tranquilo. ¿Sí? Ok, let's finish. Vamos a terminar. Let's clear this. Ya me enviaron, porque por estarles hablando ni me han enviado nada. 3 minutos les espero. Me envían por el chat, escoge una oración con la que se identifica, me dice por qué. Ya. Miles, 3 minutos, ya lo están enviando. Ya.
Everyone send your message. Todos te enviaron el mensaje. Ah, okay. Please send the message. Pronunciation of the abbreviation of will. Abreviación del will. Cuando se habla es abreviado y cuando se escribe no es abreviado. Entonces, you're going to notice a difference. Note la diferencia. Lesson 12.4, page 124. Exercise 2A. You will be able to stop telling that same bad joke. You'll be able to stop telling that same bad joke. Okay, in the first, you will be able to stop telling that same bad joke. You'll be able to stop telling that same bad joke. Now you're going to focus on the words involved. Circle the vowel sound you hear. ¿Cómo se va a dar cuenta de esto? Para esto van a usar esta aplicación que le voy a poner. tophonetics.com. Ya voy a decir qué van a hacer. Les envío por WhatsApp también. ¿Dónde andan ustedes? tophonetics.com. Ya. Pueden aplastar, me avisan si ya se les abrió. ¿Están viendo lo que voy a compartir o no? De hecho, lo envié por WhatsApp. ¿Ya están abriendo? Sí, sí abrió. En donde dice pega tu oración en inglés, tiene que transcribir las oraciones que están en el libro. Va a poner Show Transcription en el botón azul. Las formas débiles. Escoge americano, no británico, porque es pronunciación americana. Y pulsa donde está la pronunciación. ¿Ya? Ya les voy a poner. Díctenme en la primera. Me avisan si están mirando, porque ni creo que lo estaban mirando. ¿Cuál sería la primera? Creo que está Yul, algo por ahí. Díctenme, porque no estoy en el libro. Estamos You en know how to make life lesson turn into life lesson. lessons. Ok. Ya, vayan poniendo eso ustedes, ya. Entonces solo le hago el proceso. Aquí escribe la oración. Voy a parar esto. De hecho, esto es lo que he estado compartiendo todo el tiempo. Aquí transcriba la oración del libro, pone Show Transcription, escoge un acento, si quiere de hombre o de mujer, le deja el mismo ritmo de pronunciación. Y lo que quiero que se fije, you'll make the same mistakes. Bueno, ya. Lo que me interesa es que vean la abreviación. Ya. Ahorita me estoy inventando una oración nomás. Y aquí escoge la pronunciación que quiere que le ponga, si es de hombre o de mujer. Aquí, audio de Estados Unidos. Mark, David o Cira. Cira es la mujer. Y quiero que se fije de esto, la abreviación, ¿cómo está con Yul? ¿Cómo está esa U? ¿Cuál U escoge? ¿La U normal o la U con patitas? ¿Cuál va a poner en el libro? ¿Qué está ahí? ¿Qué está para Yul?
¿Un normal o con patitas? Véanle. ¿Con patitas? Yo me veo con patitas. Las patitas son de arriba. ¿Esta tiene patitas o es normal? Normal. Ya, lo mismo haga para las dos oraciones restantes y ya está, ¿sí? Eso es todo lo que tiene que hacer. You'll make the same mistakes. You'll make the same mistakes, ¿ok? Haga para el will y haga para el they, ¿sí? Y quiero que se fije cómo está esa abreviación, la primera palabra, esa, ¿ok? La que estoy marcando de azul. Ya, para eso yo le envié, haga individualmente, abras el To Phonetics e identifique la abreviación, cómo está. Natalie Sánchez, encienda la cámara, si no la vuelvo a poner en espera. Está prendido, profe. No la veo, está negra ahí. Corregirán sus errores de audios, de cámaras, próxima clase, porque no puede estar pasando eso. Y de conexiones de red. Si sabe que le falla la conexión, pida al vecino. Sabe que está mala la computadora, pida al vecino o a su familiar. Y si no, vaya a hacer un cyber. Yo la otra vez me tuve que ir a un cyber, chicos. Ya, la segunda abreviación de will, ¿qué le mostró el To Phonetics? Que tiene ambas formas. Tiene la I normal y la I con patitas, ¿sí o no? ¿Sí le salió eso? Yo le digo eso porque ya me sé de memoria, ya la clase de dado toda la semana. A ver, y Dale, con el Dale, ¿qué pasa? ¿Es un A o un E? ¿Es un A o una E normal? Esa abreviación. ¿Qué salió? A or E. ¿Qué pone? A. A, muy bien. ¿Es clear? ¿Ya les quedó claro? Mi intención es que vayan escuchando las pronunciaciones, bien sea de hombre o de mujer también, para que escuchen cómo suena. ¿Ok? Circle the correct statement. Encierre la declaración o el concepto correcto. Exprese bien. Me avisan, chicos, si es que están mirando lo que voy a compartir. De hecho, se me perdió el libro. A ver, vamos. Estoy entrando al libro, me espero. Complete con la declaración correcta. When the abbreviation of the future simple will comes after a vowel sound, the vowel sound is often shortened or lengthened. Con las abreviaciones, ¿qué pasa con el futuro simple? You will be able, diferencia con you'll be able, ¿se alargan o se acortan?
¿Qué pasa? Shorten or lengthen. ¿Qué van a poner? ¿Qué siente? ¿Que se alargan o se cortan? ¿Cuál es la función de una abreviación? ¿Cuál será? Acortarla. Acortarla, claro. Shorten. Ponga shorten. Is it clear this? ¿Sí está claro esto? Yes. Okay, thank you. Now we're going to check. Let me check. Now we're going to check the writing models. Digamos el modelo de escritura. How to write an anecdote. ¿Cómo escribir una anécdota? Okay. Reed gave his anecdote. What from lesson did he learn? What did he learn in the end? Lección errónea aprendió. ¿Y qué aprendió al final? Porque aquí dijimos que introducíamos esta frase in the end, cuando íbamos a clausurar una historia, ¿sí? Oh. Creo que estoy viendo las horas. Okay. Please follow with your eyes and the pronunciation. When I was 10, my teacher told me I had to write a report about volcanoes and make a modern volcano. I delayed working on the project until the day before my presentation, and then I told my parents after dinner. At first, they were mad at me and felt really bad, but then they said they'd help me. We researched volcanoes online and went to a craft store just before it closed to buy things to make the volcano. We worked on it until midnight, and I wrote a report. The next day, I gave a terrific talk. All my classmates said I had made a cool volcano, and the teacher took me a picture with my volcano. This told me that I could wait until the last minute and still do a magnificent job, but it was the wrong lesson to learn. And I spent the next 10 years trying to unlearn it. In high school and college, everything was harder, but because of my volcano, I told myself I could wait until the last minute. I failed a lot before I learned how to manage my time well. I think now that if I would have been better if my parents had let me fail when I was 10, I would have learned a valuable lesson a lot earlier. Okay, answer the question. The answers are in the text. What wrong lesson did he learn? What did he learn in the end? What wrong lesson did he learn? Como les venía diciendo al inicio, es mejor cambiar de niños que ya de adultos, es difícil, pero no imposible, claro. What wrong lesson did he learn when he was a kid, when he was 10? ¿Qué aprendió erróneamente cuando tenía 10 años? Eso está casi al inicio. Give me an answer, una respuesta. Is the answer? Who wants to answer to this question? Bueno, de hecho está en el segundo párrafo. Yo aprendí, o esto me enseñó. This told me. Where is the answer? This told me that I could wait
until the last minute and still do a magnificent job. Okay, very good. Are you thought people vivísimos? Ya cuando se les va a tomar lista, quieren entrar. Y desaparecidos 1 hora de clase. Bueno, seguimos. Okay. What did he learn in the end? ¿Qué aprendió al final? It is nice to do the things at the last minute. Or what did he learn? Or he tried to unlearn. O que intentó desaprender. Tell me. In the end, what did he learn? Si dice in the end, tiene que buscar en el párrafo final, obvio. Busca. He learned how to manage his time. His time went very good. He fell a lot before learning this. Because he supposed that it was fine to do things until the last minute. Are you that person that do the things at the last minute? ¿Es ese tipo de persona usted que hace todo de último minuto? Eso no. Tell. What happened? No? Or you are a very well organized person. You learn how to manage your time. Because maybe at the beginning when you or we were children, we have the guidance of our parents to some point, but not all the life. Because during the scholar system, you need to pass through difficult situations. For example, at the high school and the college or the university, it's different. The task or homework that you need to present, because the volcano maybe was a short or a small difficult situation, but at the university, you're not going to have this opportunity again to do the things at the last minute. Yes or no? Y en la universidad no va este papito, la mamita dice, no, ay, ayúdame, le vamos a ayudar. Tal vez de niño, pero ya de joven tiene que ser autómata, digamos, o decir, voy a hacer las cosas por mi propia voluntad, ¿sí? Pero no posponer o dejar de último momento. ¿Está bien? Porque eso es lo que está mal. ¿Sí? Well, si quieren presentar, you need to present exhibitions, presentations at work. You're going to stay to wait till the last minute to do the activity. It's preferably that you do in small steps in the whole process, okay? Pues si tienen algo pendiente, mejor hacerlo en su momento, ¿no? O por partes hasta que lo acaben. We are going to use different expressions with similar meanings to make our writing more interesting and avoid repeating the same words. This told me, en lugar de decir yo aprendí, dijo this told me, delay sería un verbo que ya le dije postpone, until the day before X. En lugar de decir until the day before X, también puedo decirle que pueden usar expresión the last minute, hasta el último minuto, in the last minute. Terrific era positivo o negativo. Positivo o negativo. Positive. Positive. Terrific is great, wonderful, grandioso, maravilloso. Presentation. Y alguna vez alguien me dijo exposition, no es exposition. Lo que sí está bien es exhibition, lo que me dijo su compañera. ¿Qué más otro sinónimo de presentation? Talk, lo que estábamos viendo, la palabra charla, talk, lecture, conferencia. Eso es un presentation, porque exposition es hacerlo al aire libre.
Las presentations se hace puerta cerrada. ¿Está bien? In writing anecdotes, we often use longer sentences with conjunctions. At first, they were mad at me, and I felt really bad, and then they said they helped me. Para contar historias, usted va a usar los fanboys, que les voy a decir. ¿Qué son los fanboys? Son los conectores coordinativos, porque hay otros que no son los subordinativos, para ir enlazando ideas con cohesión y coherencia. Entonces, estos son muy útiles, los coordinative conjunctions, las conjunciones coordinativas, at first, and, but, for, ¿ok? Fanboys es por eso. For, and, nor, but, or y yet. Esos son los fanboys. Y el so también, que me estoy olvidando. Esto es para explicar una consecuencia lógica. Ok. Last activity. Última actividad que van a hacer. Me van a enviar por el chat de Zoom. ¿Sí? Y estoy descargándome el chat, verán, chicos. Algunos están ahí en la pantalla sin hacer nada, cruzados de brazos, viendo el teléfono. Entonces yo estaré viendo quién es y quién no es. ¿Ok? Ya, ¿qué van a hablar? Sobre lecciones que han aprendido, pequeñas lecciones de vida, tal como esa. ¿Qué desearía haber desaprendido de su niñez que ahora está aprendiendo, digamos, a las duras, podríamos decir? ¿O qué has aprendido la misma lección o cómo cambiarías tu comportamiento basado en esa lección? ¿Sí? ¿Cuántos párrafos? Bueno, de hecho no me escriban tanto párrafo. Con que me resuman en unas 8 líneas está bien. ¿Sí? Si quieren me detallo una anécdota. Para detallar anécdotas, como bien les indiqué en el caso anterior, el 11.4, usted tiene que usar el pronombre personal I, yo, porque es su anécdota, ¿sí? Y va a detallar emociones, pensamientos, sentimientos, acciones, etcétera, ¿ok? Me va a contar una historia, ¿sí? Por eso es una anécdota. ¿En qué tiempo? Pasado. Pasado, sí. Esto. 15 minutos, si me envían por el chat esto. Y con eso cerramos la clase. ¿Les parece? Sí. ¿Estará bien? Sí. ¿Con pena o sin pena? ¿Quieren quedarse? Con calor. Bueno, depende. Si está cerca de la losa, de la terraza, de estar quemándose. Bueno, Están sacándose la ropa, creo ya. ¿No? Me aparece la costa aquí, Guayaquil. Ya un grado más y decimos lo fósforo. ni qué playa, ni qué nada. Ya en bikinis toca estar en la casa. Y una vez estuve así en Argentina, en Argentina. It was almost 35 degrees centigrade. Early in the morning, en la madrugada, chicos, siendo un calorazo, 33 grados, 35. Ni con el ventilador creo que me tranquilizaba eso. La verdad me tocó sacarme la ropa, les digo así. Que sí, Esther. Bueno, ahorita se quejan ustedes de 22 grados. Si van a Guayaquil está 35. Y este año iba a ser el año más caluroso, de hecho, por causa del calentamiento global. Nada más hidrátense bastante, chicos, si es que van a salir. ¿Y entraron los que estaban pidiendo entrar o qué pasó?
Y profe, yo fui una. Ok. Acosta. Present, teacher. Sí me escuchó, teacher. Sí. Anguisaca. Present, teacher. Armas. Present, teacher. Barrera. Caiza Luisa. Present, teacher. Caiza. Present, teacher. Carrasco. Present, teacher. Carrera. Present, teacher. Carvajal. Present, teacher. Chacón. Present, teacher. Chacra. Present, teacher. Chango Luisa. Present, teacher. Chasiloa. Present, teacher. Cofre. Present, teacher. Criollo. Present, teacher. Cruz. Present, teacher. Garzón. Present, teacher. Hernández. Present, teacher. Isa. Present, teacher. Jacome. Present, teacher. Martínez. Present, teacher. Mazaquiza. Present, teacher. Miranda. Present, teacher. Moncayo. Present, teacher. Animosa. Present, teacher. Peralta. Present, teacher. Pérez. Present, teacher. Purita sí. Present, teacher. Iván. Present, teacher. Roballo. Sánchez. Natalie. Present, teacher. Le corregirá ese micrófono, no se oye nada. La próxima clase, ¿qué va a ser? Sánchez Juan. Present, teacher. Susoranga. Present, teacher. Papanta Brian. Present, teacher. Torres. Present, teacher. Toscano. Present. Vargas. Present, teacher. Villacres. Present, teacher. Viteri. Present, teacher. Mediano. Present, teacher. Y la próxima semana me presentan la cédula, así que no pondrán de pretexto, no tengo la cédula. Y Anchagua no. Present, teacher. Zurita Cristian. Present, teacher. Zurita Emily. No está. Ya. Bueno, me envían, les queda 10 minutos, por favor. Envíen su escrito. Y a medida que van enviando, se pueden retirar. Teacher, disculpe Diga. que no escuché que nombró mi apellido. Hambre. Robay. Tele- Teacher, Diga. ¿cuánto era la, cómo es?
¿El texto cuánto dijo? 8 líneas máximo. Sí, ahorita sí lo Teacher, van a sintetizar bastante, ¿no? Por eso sí, te me teacher, reducí el tiempo. Diga, tengo que salir. ¿Le puedo mandar ahorita y retirarme? bien, bien, pues, bien, claro. Lo que estoy diciendo no se entendió. Sí. A ver, Me puedo retirar, tengo algunas claro. cosas que hacer. Ya les activo los worksheets, estarán atentos, no es mucho lo que se les va a enviar de este último tema y hacen hasta el lunes. ¿Está bien? Y ahí Sí, teacher. hagan todo bien, como se les pide, no hagan solo por hacerlo, háganlo bien, ¿sí? Y eso es todo. Y les envío el documento que falta, que era la autoevaluación. Ya, teacher. Muchas gracias. Ustedes, claro, si envió, ya puede retirarse. Tiene que contarme una anécdota, señor Israel. Está atrasado de noticias. Sí, teacher, ahorita le voy a corregir. Ya. Ya la estoy grabando, señorita. No es necesario que me pida que... You can leave the room you wrote. Si ya escribió envío, se puede retirar. Nos vemos. Vayan a hacer el progreso de la página 153. Eso puede ser un repaso también para su examen, ¿no? Ver qué tanto sabe de los temas. Igual le van a poner listening. Teacher, teacher, una pregunta. No logré escuchar bien. ¿Usted hasta qué día, o sea, hasta qué fecha va a subir las notas? A Porque, bueno, ver, no sé si... el viernes tengo listas las notas. El sábado, como tengo que tomar examen, registrar. Ahí le estaré dando la nota final. Si escucha, eso dije. Ya. Y hasta el domingo 4 se sube la nota y el 5 tienen supletorio, los que se queden en el supletorio. ¿Ya? Ya, Listo. teacher, thank you, porque algunos Y de tenemos ahí que... tenemos 5 o 6 para pasar notas de supletorio. Y ahí se entrega el acta. ¿Ya? Ya, thank you, teacher. Okay. Goodbye, teacher, thank you. Bye. Goodbye, teacher. Bye, see you. Corregirán sus errores, sus problemas en el computador y traerán la cédula. Tiene 5 minutos más. Teacher, los que ya enviamos ya podemos retirarnos. Y ya se les dijo 3 veces que estoy diciendo esto. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Goodbye. Okay, bye, see you. Thank you, teacher. Bye. Goodbye.
See you next class. Thank you, teacher. Goodbye. Your next class. Teacher, disculpe. Digan, Disculpe, esa parte no la escuché. Tal vez me podría explicar la parte del speaking, cómo va para el próximo sábado. del 11.5, ¿sí? Tal como hayan programado en Ya, grupos y sin leer, ojos cerrados. ya. Ujú. Thank you, teacher. Welcome.
Teacher, Y digamos, ya le envié yo hace un rato el escrito, pero más que todo yo quería hablar con usted. Bueno, ya, ayer más que nada que no hubo prácticas, entonces ya no pude hablar con usted. ya dígame, El- era por el tema, no sé si recuerdas, teacher, del problema que tenía con mi plataforma virtual. ya, ¿qué pasó? Le quería indicar porque ¿Solucionó eso? no, o sea, no he podido en realidad y tratado de todos modos y no. Lo que le quería preguntar era, hoy te escuché que decía que sigamos haciendo portafolios el martes. ¿Hasta cuándo es, teacher? Porque ni El siquiera puedo martes ver mi del calendario. portafolio hasta el martes. Ujú, Se me hizo súper. ya, ¿lo Entonces, que va como a no puedo ver poder mi subir a la calendario. plataforma o no? Sí, verá, yo me traté de contactar ¿cómo es esto? Como ayuda del sistemas Ya. de la universidad y me dijeron que o sea, no me pueden ayudar en línea, tengo que ir allá. Sí, lo que les he venido diciendo y qué ha pasado. Sí, no, más que nada, teacher, como yo, bueno, o sea, traté de pedir permiso en el trabajo para poder ir el lunes, pero eso quería preguntar, no recuerdo hasta qué hora y día era el portafolio. Hasta el martes. O sea, es hasta el lunes a las 12:59 de la noche. Sí, martes se cierra eso. Sí, para ver si es que podía irme en la mañana del lunes Ya vaya, y pues, ver si es que me pueden arreglar. está bien. Ya, Ya, teacher, eso quería saber más que nada. ya. Gracias. Yes. Eso acabó. Teacher, Mm, yo también quería hablar con usted. ¿y qué pasó? Bueno, no tenía, bueno, casi como el problema con mi compañero, yo tenía otro tipo de problema igual con mi plataforma. A mí me sale como que si alguien tenía mi cuenta y yo ya Mm, reporté eso ujú, y no me dijeron que me acerque porque sí me pudieron ayudar, pero yo no presenté dos trabajos, pero presenté creo que un día después en la ya. plataforma y Bueno, ya abajo sí le reviso. puse los motivos. Está bien, ya lo voy a revisar. Ujú, Ya, ya. profe, gracias, muchísimas gracias. Eso quería Está bien, decir. buena tarde. Ya, profe, Nada. gracias.